вақт намоиш мегузорад. табақи ҳақназар чӣ дошт? Кӣ буд иҷо масъул? табақи ҳақназара як бори дигар не биёред ухоатӣ кунед. баъди яки дақиқаи аввал да партоф мешавад, баъд ҳама рамазонов як сабки хеле хуб дорад. агар бо ду даст аз миёни ҳариф дошта тавонад ё ки аз камарбанди ҳариф, баъдан партофти хеле оливу диданиро ӯ метавонад ки анҷом диҳад ва ҳоло бошад ҳамон мавқеият барои Мирзоҷамил Рамазонов пайдо намешавад. хуб, аз боло доштанд барои паҳлавони сафедпӯш Рамазонов ва ҳаллуки дарунаро ӯ мехост истифода барад, вале муваффақ шуда натавонист. қаблан Рамазонов бештар кӯшиш мекард ки бо суръати хеле баланд ҳарифонашро фишор биёрад ва ҳоло бошад андак акнун бо ҳамон рақобати муътадил фишорашро идома медиҳад. Шерзод Эминов, шаҳри Ҳисор. 50 азад Хуршед Убайдуллоев. тамоми паҳлавонҳоро фамилияшонро медонам. сармураббии мунтахаби гӯштингирии кишвар. фишорҳои Рамазонов токунун натиҷа намедиҳанд. Муҳаммад низ хуб истодагарӣ мекунад ва то ҳол мебинем ки ба гирифтани имтиёз мушарраф намешавад Рамазонов. Средино Мирзоҷамил байнда гириш мубародар аст. ин бача инҷа гирад, 4 ҷуфт шуда коршон дуруст. ана акнун мавқеият як лаҳза барои Рамазонов ба миён омад, то ӯ аз камарбанди ҳариф дошта тавонад. Рамазонов дар мусобиқоти наздик буд ки мавқеиро аз даст диҳад. Рамазонов дар мусобиқоти гӯштингирӣ ки дар ҳамин наврӯзгоҳи пойтахт пайваста баргузор мешавад, бахшида ба ҷашни Наврӯз, соҳиби шоҳҷоизаам гардида буд. Як сол волонтёрҳое ки ҳастанд, як дақиқа биёянд. талошҳо бенатиҷа ҳастанд. ва як фишори Рамазонов ва дар ин ҳолат ҳам ӯ имтиёз гирифта натавонист. идомаи нерӯсанҷиҳоро Гулзода Воҳид тавзеҳ медиҳанд. бисёр ҳавои мусоид баростӣ барои
паҳлавонон инҷо ба миён омадааст ки онҳо рақобат кунанд ва баҳри инъомҳо ва тӯҳфаҳои арзанда мубориза баранд. гилеми дигар ба номоиш гузошта мешавад. инҷо албатта Ёқубҷон Назиров ташаккур ба дӯстон ҳам рӯзи ҷаҳонишавии гӯштини миллӣ муборак. Ёқубҷон Назиров аз дасти рост бар муқобили паҳлавони ҳисорӣ сабқат мекунад. ин Шерзод аст. аз дасти рост ин Шерзод аз шаҳри Ҳисор аст. Ёқубҷон Назиров аз дасти чап аст ки сабқатро шурӯъ карданд. як баландиёрига дар корами о камтарвар гиро о кемано поқ шумо барори кор азизи бахтиёр довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ аз вилояти Суғд, Назрулло шаҳри Колоб, Ҳалимов Баҳодур шаҳри Душанбе. Ёқубҷон Назиров ҳам албатта фишор меорад барои мавқеияти бештарро ба миён овардан, вале то кунун ба ҳамон натиҷаи даркорӣ намерасад. Асари остин доштааст Ёқубҷон Назиров ва ҳариф бошад акунун аз гиребон медорад ки аз ҳама мавқеияти хубтар ё ҳолати муносибтар аз ҳамин гиребон доштан ё аз пасгиребон, аз пушти ҳариф доштан, аз боло доштан аст ки баъдан имконияти хубтар ҷиҳати партов кардан ҳам ба миён оварда мешавад. дастатон дардро набинад паҳлавонони бароманди тоҷикистону барости дӯстони азиз, хеле хуб ҳамагон медонанд ки ҳамин гӯштингирӣ дар ниҳоди тамоми мухлисону мардуми Тоҷикистон ҳаст. бидуни даъват ба тамоми гӯшаву канори Тоҷикистон мераванд ва паҳлавононро дастгирӣ мекунанд ва махсусан айёми Наврӯз боз ҳам ҷолибтару хубтар мешавад мусобиқаҳо, табиат зинда мешавад, як муҳити хеле хуб ва ин ҳам барои тамошои мухлисон бисёр мувофиқ аст. талоши Ёқубҷон Назиров бар муқобили Шерзод аз шаҳри Ҳисор то кунун натиҷа намедиҳад. мустафо ҳаст ҳама тӯйчи бек аз Суғд хуш омадед ҳамрӯз Раҷабов. бештари паҳлавононе ки муқобили ҳамдигар қарор мегиранд, якдигарро хеле хуб мешиносанд ва аз сабки гӯштингирии ҳамдигар огаҳ ҳам ҳастанд. ва сари зону нишастани Ёқубҷон Назиров ва партофташ чандон ба мақсад наздик нашуд. вагарна хуб мавқеъгирӣ кард, хуб андеша кард, вале партофташ ба мақсад наздик нашуд.
ҳоло ҳарду ҳам як мавқеият ишғол кардан. Ёқубҷон Назиров бештар фишор меорад, вале то ҳамин лаҳза муваффақ нест. дар сайрамон ва яктаки сабз дошта дақиқаи охирон. асари зону нишастани Назиров, вале то кунун имтиёз нест. андак тӯлонитар шуд сабқати ҳардуин паҳлавонон, вале натиҷа намедиҳад. нуруллоҳ паҳлавон дар даври навбати ғолибиятро ба даст овард. баробарӣ дар ин ҷо бештар дида мешавад. анакунун як лаҳза мавқеияти хуб барои Шерзод ба миён омад. аз камарбанди ҳариф доштааст, вале гапсари он аст ки мавқеи хубро пайдо мекунад ё на барои анҷом додани партофт. паҳлавонон бенатиҷа. ба аксарияти ин паҳлавонон албатта дақиқаҳои зиёдтар дода мешавад. довар низ бояд ҳамин чизро ба инобат гирад ки аз ҳад зиёд рақобат ки натиҷа намедиҳад. дар ана ҳамин ҳолат маълум аст ки ҳарду ба мусовӣ розӣ ҳастанд ва ҳоло боз ба назди табибон меравад Шерзод. ин ҷо ҳам вақт акунун боз кашол дода мешавад. аз ноҳияи дарвоз рақобаташон оғоз гардид. партофти ҳақназар Назаров ҳавол. ёқубҷон Назиров мунтазир мешавад акунун омадани Шерзодро ки ба назди табибон рафт. ҳоло ҳамин шаб рӯз дӯстони азиз, чун Тоҷикистон тантанаҳои Наврӯзро таҷлил мекунад, меҳмонони зиёде аз кишварҳои мухталиф ба Душанбешаҳр омаданд ва имрӯз ҳам дар боғи ирами пойтахт як чорабинии бошукӯҳе баргузор мешавад ки он ҷо албатта намояндагони қишрҳои гуногуни ҷомеа ва махсусан меҳмонони зиёде аз кишварҳои мухталиф ширкат мекунанд ва шукӯҳу шаҳомати Наврӯз албатта боз ҳам бештару хубтар он ҷо роҳандозӣ мешавад. бозиҳои миллӣ низ
дар назар аст. Акнун бармегардад Шерзод, рақобат идома меёбад. Шерзод ҳам дар рақобати аввалаш бар муқобили Дилшод Мисоқов мусовӣ карда буд ва ҳоло бар муқобили Ёқубҷон Назиров ҳам ӯ наметавонад ки муваффақ шавад. То ҳамин дақиқаҳо бештар фосила ҳаст, ақибнишинӣ аст ва аз эҳтиёткорӣ ҳам зиёдтар кор мегиранд ҳар ду ин паҳлавонон. Ба ҳамин хотир мушкилтар аст. دقیقه آخرانی رقابت عبدالله لایقزاده و رقیبش 1 دقیقه باقی مانده است. ва ҳамин тавр мусовӣ мешавад рақобати Ёқубҷон Назиров ва Шерзод аз шаҳри Ҳисор. нерӯсанҷии онҳо натиҷа надод. наврӯзи каримзод намояндаи ноҳияи Темурмалик бо Гулназар Паҳлавон аз ноҳияи Ёвон дар канори чапи майдон рақобаташон оғоз мегардад. раҳмонали Шарипов номари дараҷаи байналмилалӣ ин рақобатро ҳакамӣ хоҳад кард. акнун Наврӯзи Каримзод бори сеюм ба майдон ворид мешавад. аз дасти рости экранҳои мову шумо ва аз дасти чап Нурназар аз ноҳияи Нуробод аст ки ҳарду ҳам яктаки сабз доранд. Наврӯзи Каримзод дар ду рақобати қаблиаш тавонист ҳарифонашро хеле хуб бо имтиёзи ҳалол таслим кунад, вале наздик буд ки мавқеиятро аз даст бидиҳад. Наврӯзи Каримзод. Нурназар ҳам хеле хуб шурӯъ кард ин нерӯсанҷиро. махсусан аз боло доштан барои Нурназар мувофиқ буд ва наздик буд ки аз Наврӯз имтиёз ситонад ва каме пои Наврӯзи Каримзод фикр мекунам лад бардошт ва ин чандон ҷиддӣ нест ва Наврӯз метавонад ки рақобатро идома диҳад. тавре мо қаблан ҳам ишора кардем, Наврӯзи Каримзод яке аз муддаиён ҳам имрӯз ба ҳисоб меравад бо он таҷриба ва рақобатҳое ки дар мусобиқоти мухталиф анҷом додааст. ва фишор аз ҷониби Нурназар. ҳалоки даруна истифода нашуд хубтар аз ҷониби Нурназар. ин ҳам ба он хотире буд ки Наврӯзи Каримзод ба ҳарифаш имкон надод. бисёр оромона ва дилпурона инҷо сабқат мекунад Наврӯзи Каримзод. дақиқаи охирони рақобати Али ва Анушервон дар канори бештар ҳамон усули камариро зиёдтар истифода мебарад. Нурназар паҳлавоне ки аз дасти чап буд ва ҳоло ҳам ба ростӣ фишорҳои Нурназар бештар аст нисбат ба Каримзод. дар тақбаш як халадилники ду табақа монда буд. акнун ин рақиб андак мушкилтар аст барои Наврӯз ва монеа эҷод мекунад. дар ду ҳолат мо дидем ки
фишорҳоро ҳам бештар мекард бар ҷониби ҳарифаш. واو فشار نوبتی از جانب نورنظر و اندک اینجا آسیب گرفت نوروز. خوب است تا همین دقیقه ها سبقت نورنظر بر مقابل نوروز کریمزاد که تجربه بیشتر دارد خوب جریان دارد و باران هم منع شد. اکنون را گوشتین نیروسنجی باز جالبتر خواهد شد. طلبی آمده است که کسی که میخواهد با من گوشتی گیرد، من در انتظار رقیب خوب هستم. حالا میخواهد موقع را نزدیک کند. نورنظر حریف را به خود جوستر میکند. بهترین حرکت ها عملکرد ها از جانب پهلوان نورآبادی. و باز بررسی اصول سرمحصول است. سری سیوجی از جانب خود نورنظر. نوروز کریمزاد اکنون نسبت به دو رقیب پیشین است اندک مشکلی میکشد بر جانب این حریفش. البته بسیاری از پهلوانان تاجیکستان مخلصان علاهیده خود را دارند که ما بارها مشاهده کردیم که راههای خیلی دور رو طی میکنند و میگویند که من برای مخلصی فلان پهلوان آمدم و میخواهم که ببینم که تا چه درجه او سبقت میکند. انا کنون تجربه خوبی نوروز کریمزاد بسیار عالی و این نوبت هم با امتیاز حلال رقیب سیوم خود را تسلیم میکند. تجربه همین است براستی. کریمزاد نوروز بار سیوم موفق شد. بسیار هنر شایسته و مدعی بودن خود را هم امروز در این مسابقات ادامه میدهد. در یک فرصت خیلی مساعد هلوکی درونه را پیدا کرد و فشار آورد که امتیاز حلال. انا اکنون رقابت بسیار هم جدی و مهم. سفید پوش این حق نظر نظرف است. سبز پوش همروز رجبوف. دو پهلوانی که واقعا تجربه خیلی عالی و با مخلصان بیشتر شناس هستند، اما حق نظر بیشتر موفقیت ها را بر مقابل رقیبانش به دست میارد. تعلقی درونه تا با آخر از جانب حق نظر نظرف، ولی همروز فشار اولی او را تحمل کرده توانست. همروز رجبوف از ولایت سوخت است. دقیقه آخرانی رقابت عبدالله نایبزاده با شهزاد آمینوف آغاز گردید. حالا با دست چپ از سمت بالا می‌دارد حق نظر نظرف و هلوکی درونه را. سرمحصول ترین اصول یا هلوک برای خود حق نظر ماست انا همین هلوکی
даруна аст ки ӯ бештару хубтар истифода мебарад ва ҳамавақт ҳарифонашро бо ҳамин шакл мағлуб месозад. رقابتی هر دو پهلوان عبدالله و شیرزاد به نتیجه انجام یافت. рақобати ҳақназар назаров ва ҳамроз раҷабов фикр мекунам таваҷҷӯҳи зиёди мухлисонро ҳамин ҳоло ба ин самт ҷалб кардааст ва интизори партофти хуб ҳастанд. ҳақназар назаров як хусусият, як характер дорад ки ба мисли Шодмон Ризоев ҳамеша ӯ ҳуҷум мекунад, ҳамеша ҳарифро фишор меорад ва мехоҳад ки бо як партофти зебо, бо як усули зебо таби мухлисонро шод гардонад. аммо ҳамроз ҳам таҷрибаи хуб дорад, таҷриба дидаи мусобиқаҳои хеле зиёди гӯштини кураш, самбо, гӯштингирӣ аст ва ба ҳамин хотир метавонад ки бар муқобили ҳақназар истодагарии хуб ҳам кунад. кӯшишҳои аввал, талошҳои аввал ҳоло натиҷа намедиҳад. Дар ду ҳолат, се ҳолат ҳақназар фаъолтар буд ва ҳамакунун оҳиста оҳиста ҷараёни ин рақобат муътадил мешавад. аз боло доштан барои ҳақназар мувофиқтар аст. Бо дасти чап аз пасгиребони ҳариф медорад ва ӯ кӯшиш мекунад ки ҳолати хубтарро ҳам ба миён биёрад. ҳақназар Назаров аллакай як пирӯзӣ ба даст овард дар гилеми дигар ва ҳоло барои сабқатҳои баъдиаш ҳам талош мекунад, махсусан ҳамин ҳарифе ки бар муқобили ҳақназар аст, ҳамроз Раҷабов, андак мушкилтар аст. عمر پهلوان از شهر ایسار و سیدشاه پهلوان نماینده ناحیه همدانی 1 دقیقه باقی بود. ҳоло бештар дифоъ мекунад ҳамроз Раҷабов ва ҳақназар бошад фишорро зиёдтар мекунад ва чун мо ишора кардем, ҳақназар албатта равишаш ҳамин аст. анакунун аз боло доштан мавқеияти хуб барои ҳақназар Назаров ба миён омад. албатта ба хубӣ ҳамроз аз сабки ҳунарнамоӣ ҳақназар огаҳ аст. ба ҳамин хотир зидди ҳамлаҳои ӯ истодагарии хуб ҳам мекунад. дар дақиқаҳои аввал фишорҳо бештар буд аз ҷониби ҳақназар Назаров, вале акнун оҳиста оҳиста рақобат муътадил мешавад
ва ҳамроз ҳам ба он ҳуҷумҳое ки ҳақназар дошт ба оҳистагӣ монеъ мешавад. ба самти чап таваҷҷӯҳ дорад ҳақназар. ана акнун худро ба замин мепартояд ҳамроз. дар ин ҳолатҳо мушкилтар мешавад барои ҳақназар, зеро вақте ки ҳариф пайваста дар гурез аст, дифоъ мекунад, ба ҳамин хотир хеле мушкил аст. ва раббони эмомов аз ноҳияи ховалӣ оғоз мегардад. خیلی مستحکم داشت ҳамроз раҷабов аз гиребони ҳариф, вале боз ҳамон мавқеияти аз пасгиребон аз боло доштани ҳақназар. асад зиёд худро ба замин мепартояд ҳамроз раҷабов ва ҳуҷумҳои ҳақназарро барбод медиҳад. андак тӯлонитар шуд сабқати ин паҳлавонон ва то кунун натиҷа ҳосил нашуд. фаъолии ҳақназар бештар аст дар ин миён. شاید دیگر نتیجه ندهد تلاش های این پهلوانان به خاطر آنه که تا همین دقیقه ها هرچند فشارها از جانب ҳақназар خیلی زیاد بود ولی ҳамроз آنها را برهم زد. خب دوباره اکنون باز بعد از به ترتیب در آوردن لباسهای خود رقابت را از مرکز گلیم شروع میکنند، هم ҳамроз و هم ҳақназар. ҳақназар албатта мухлисони хеле зиёд дорад, паҳлавони ҳисорӣ, ва як сабки хуби ҳунарнамоӣ ҳам дорад ва ӯ албатта бо ҳамон ҷаззобияту сабқатҳои бисёр хуб дили мухлисонро ба даст овардааст. то анҷоми рақобати ин ду варзишгари номошҳои кишвар чанд сония боқӣ мондааст. дасти охирони рақобатҳои ин варзишгарон. азияти оне ки ҳар ду пуртаҷриба ҳастанд, майдондида ҳастанд, пирӯзӣ бар муқобили якдигар мушкилтар аст.
рақобати ва рақобати ҳақназар ва ҳамроз раҷабов ва ҳамроз раҷабов мусовӣ бенатиҷа. бидуни натиҷа анҷом ёфт. акнун дӯстони азиз то ин дам ман Сорбон Мисаев бо шумо будам ва ҷараёни рақобатҳоро ҳамкорамон Сорбон Амонуллозода барои шумо шарҳу тавзеҳ медиҳад. пайгири ҳамин рақобатҳо бошед. рақобати муҳаммад юсуфзода бо бахтовар бозоров дар канори чапи майдон оғоз гардид. дигар бора салом арз менамоем ба шумо дӯстдорон ва роғибони гӯштингирӣ. гузориши мустақими мо идома меёбад аз ҷараёни мусобиқаи наврӯзгоҳи пойтахт ки бахшида ба рӯзи ҷаҳонии гӯштингирӣ роҳандозӣ гардидааст ва инҷо сабқати муҳаммад юсуфзода бо бахтиёр бозоров барои ғолиб омадан дар муқобили якдигар ҳам оғоз шуд. ҳарду кӯшиш доранд ки аз лаҳзаҳои аввали сабқат бартарӣ нишон диҳанд дар муқобили якдигар. ва як нуқтаро бояд қайд намоем ки дар мусобиқаи имрӯза танҳо ва танҳо имтиёзи комили ҳалол ба инобат гирифта мешавад. муҳаммад юсуфзода як чеҳрае ки дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ аз намуди гӯштини ҷудо дар вазни то 81 килограмм кишвари моро муаррифӣ мекунад ва бахтиёр бозоров ҳам дар ҳамин вазн дар сабқатҳо муаррифгари тоҷикистон аз намудҳои мухталифи гӯштин аст. ин чеҳра муҳаммад бахтиёр бозоров фарзанди яке аз устодони барҷаста Шералӣ Бозоров аст ки падараш ҳам дар ҳамин вазн майдондорӣ мекард. солҳои зиёд дар чунин мусобиқаҳои муҳташами гӯштингирӣ баромад мекард ва имрӯз бахтиёр ҳам роҳи пешакардаи падарашро интихоб намудааст ва майдондорӣ мекунад. муассисаи давлатии наврӯзгоҳи пойтахт имрӯз аз иди ҳақиқии гӯштингирӣ тантана мекунад, чун дар арафаи ҷашни наврӯз ин шабу рӯз ки дар ватани мо ин иди байналмилалӣ ҷашн гирифта мешавад. ин мусобиқаи гӯштингирӣ ба роҳ монда шудааст. то ин лаҳза ҳунарнамоиҳои ҷолибро мо аз ҷониби паҳлавонони номошнои кишвар ба монанди ҳақназар Назаров, Наврӯз Каримзод, мулло Раҷаб Халифаев ва чандин нафарони дигар мушоҳида кардем. инҷо муҳаммад ҳам мисле ки эътироз мекунад ба хотири шояд иваз кардани ана ҳамон яктаки рақиб бошад, вале довар ишора мекунад ки қуввозмоӣ идома ёбад. шурӯъ аз ана ҳамин рӯз 22 март дар қаламрави Тоҷикистон шаҳру ноҳияҳо мусобиқаи гӯштингирӣ
ба нақша гирифта шудааст имрӯз дар шаҳри душанбе қалби тоҷикистон ва фардо бошад дар деҳаи бульёни боло ҷамоати исмат шарифи ноҳияи Данғара ва фардо дар деҳаи пушинги ноҳияи Данғара санаи 24 март мусобиқаи гӯштингирӣ ба нақша гирифта шудааст. Санаи 25 март паҳлавононро майдони гӯштингирӣ дар деҳаи Қашқараи ноҳияи Ёвон баргузоршавии мусобиқаи гӯштингирӣ ба нақша гирифта шудааст. Санаи 26 дар деҳаи сари чашмаи ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ва санаи 27 март бошад шаҳри Хорух мусобиқаи гӯштингириро мизбонӣ мекунад. Ин макон ва санаи баргузоршавии як қатор мусобиқаҳои гӯштингирӣ буд, ки мо маҳзури шумо гардонидем. Инҷо кӯшишҳои ҳарду бенатиҷа аст ва аз рӯи қоидаҳои гӯштингирӣ вақте ки ана ҳамон ҳаракат пушти сар мешавад ё ин ки пои рақиб дар гилем гӯӣ мерасад, дигар рақобат идома намеёбад. то ҳол муваффақ нашуданд, ки натиҷа дар баробари якдигар нишон бидиҳанд. кӯшишҳо идома меёбад. ҳаракатҳоро идома медиҳанд Бахтиёр ва Муҳаммад барои муайян кардани ғолиб дар рақобатҳои майдони имрӯза 10 дақиқа вақт ҷудо шудааст, ки дар 10 дақиқа агар ғолиб муайян нашавад, пас сабқати онҳо мусовӣ эълон мегардад. рӯзи байналмилалии гӯштингирӣ санаи 22 март муайян шудааст ва ҳамасола ин рӯз ҳамчун рӯзи ҷаҳонии гӯштингирӣ ҷашн гирифта мешавад. идома медиҳанд қувозмоиро ва ҳарду кӯшиш мекунанд, ки мавқеят пайдо карда баъдан пайи иҷроиши усулҳо ҳаракат кунанд, талош варзанд, вале муваффақ нашудаанд то ҳол. ва инҷо агар имтиёзи бадан ё ин ки паҳлуан ба инобат гирифта мешуд, шояд ки аз рӯи натиҷаҳо ҳамин гуна ғолиб муайян мегардид. вале чун анъанаҳои гӯштингирӣ танҳо ва танҳо имтиёзи комили ҳалол ба қайд гирифта мешавад. боз ҳам ҳаракатҳоро идома медиҳанд. Бахтиёр Бозоров як кӯшиш кард. боз ҳам наздик мешаванду дар боқӣ мондаи вақт қувозмоиро идома медиҳанд. баросе ки дар сабқати ин ҷуфт мо ҳеҷ гуна ҳаракат ё амал карда, ки ҳадиақал ба имтиёзи ҳалол наздик бошад, мушоҳида накардем. бо Масъуди Аҳмадзод қаҳрамони ҷаҳон дар риштаи гӯштингирӣ дар соли 2024 рақобаташон оғоз гардид. дар мусобиқаи имрӯза
паҳлавонони номоошнои кишвар масъуди аҳмадзод, шодмон ризоев ва чандин нафарони дигар барои иштирок кардан интизорӣ мекашанд ва инҷо дар ду гилем сабқатҳо идома дорад ки мо гилеми аввалро пайгирӣ мекунем ва айни ҳол ҳам рақобат миёни муҳаммад юсуфзода ва бахтиёр бозоров идома дорад. бахтиёр бозоров дар чемпионати тоҷикистон дар соли 2025 оид ба куштини ҷудо бисёр ҳам ҳунарнамоии ҷолиб нишон дод то марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёфт ва аз абубакр боқиев шикаст хӯрду барандаи нишони нуқра гардид. ва чун гуфтем ки як паҳлавон аз сулолаи бозоровҳо аст ки дар роҳи пешакардаи падарбузург ва падараш куштинро интихоб намудааст. кӯшишро идома меёбад. муҳаммад талош дорад, вале натиҷа нест. боз ҳам ҳаракат мекунанд. бахтиёр бо муҳаммад. фикр мекунам ки ин рақобат ҳам ба мисли сабқати қаблӣ мусовӣ хотима меёбад. албатта дар ин рӯзи боронӣ ки каме номусоидӣ боду ҳаво ҳам ҳаст, мухлисон дар макони баргузоршавии ин мусобиқа ҷамъ омаданд ва пайгири сабқатҳои паҳлавонон мебошанд. ба хотири аз гилем берун баромаданашон боз ҳам озмоӣ манъ карда мешавад ва рақобатро идома медиҳанд. инҷо ҳам чун гуфтем ки аз ҷараёни ҳунарнамоӣ ҳарду маълум аст ки сабқаташон мусовӣ эълон карда мешавад ва ҳамин тавр ҳам шуд. сабқати бахтиёр бо муҳаммад мусовӣ ба анҷом расид ва интизори ба майдон омадани ҷуфти навбатӣ мешавем. албатта мухлисон дар наврӯзгоҳи пойтахт ҷамъ омаданд
ва ин ҷо маконе аст ки солҳои то соли 2022 чунин мусобиқаҳои гӯштингирӣ дар ин ҷо бештар баргузор мегардид ва имсол ҳам дар арафаи рӯзи ҷаҳонии гӯштингирӣ як мусобиқаи муҳташамро аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе фартофти дар ин ҷо Мустафои Абдулфайз роҳандозӣ карданд аз ноҳияи Моъминобод ҳалол. ва ин ҷо акнун ҷуфти навбатӣ вориди майдон мешаванд. Акмал Муродов бо яктаки сафед, иштирокчии бозиҳои Олимпии Токио 2020 аз куштини ҷудо дар муқобили рақибаш паҳлавон аз ноҳияи рӯдакӣ. озмоиро оғоз карданд. Акмал Муродов дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва инчунин дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ солҳои зиёд ҳунарнамоӣ мекунад то ҳол ва айни ҳол зери роҳнамоии мураббӣ Фаррух Собиров дар клуби варзишии Парвиз Собиров пайи тамрин аст. рақиби ӯ Абдуқаҳҳор, чун гуфтем, аз ноҳияи рӯдакӣ. ӯ низ ҳунарнамоии олӣ дорад ва кӯшиш карда истоданд ки мавқеият пайдо кунанду дар муқобили якдигар ҳунарнамоии олӣ нишон медиҳанд. рақобати Масъуди Аҳмадзод аз шаҳри Хӯросон бо Муҳаммад Исо Раҷабов аз ноҳияи ҳамадонӣ идома дорад. Муҳаммад Салимов шаҳри Кӯлоб дар ин даври рақобат ғолибиятро ба даст овард. Акмал Муродов интизори дақиқаи омода шудани охирони рақиб аст. рақобати Масъуди Аҳмадзод ва Муҳаммад Исо Раҷабов. аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар ин мусобиқа ба паҳлавонони арзанда тӯҳфаҳои арзишманд ва ба як нафар паҳлавони муваффақ шоҳҷоиза автомошинаи сабукрав муайян шудааст ки барои муайян кардани шахси хуштолеи ин майдон мо гӯем ки баъдан шоҳид хоҳем гашт ки ин тӯҳфаи арзишманд насиби кӣ мешавад. паҳлавонони сангинвазн то ҳол вориди майдон нашуданд. То вазнҳои 90 гӯем паҳлавонон ҳунарнамоӣ доранд, шояд ки то 100 кило ҳам бошад. баросте ки мо дар рақобатҳои имрӯза партофт ё ин ки анамон имтиёзи комили ҳалол каман дар кам мушоҳида мекунем. бештари сабқатҳо мусовӣ аст. дар гилеми дигар Масъуди Аҳмадзод бо Муҳаммад Исо Раҷабов бидуни натиҷа ба анҷом расед.
و این گفته های ما رو هم که بیشتری سبقت ها مساوی است، هنرنمایی این جفت هم بار دیگر ثابت کرد و ادامه میدهند. عبدالقهار با اکمل مرادov. جهت به دست آوردن امتیاز کامل حلال، کوشش های اکمل مرادov بیشتر به نظر می رسد، عمر رسولов از ولی شهر حصار تا حال موفق نشده است. حلال. شادمان ریزایف انتظاری به میدان آمدن رقیب است. یک نفر تا حال پیدا نشده است که در طبقه که به نام شادمان ریزایف گذاشته شد به میدان بیاید و با او هنرنمایی کند. و واقعا شادمان استعداد بسیار هم عالی دارد در چنین مسابقه های گشتینگیری در عرفه جشن نوروز. سالهای اخیر بسیار هم هنرش شایسته تحسین است. موقعیت برای اکمل مرادov. کوشش میکند و اینجا هم عبدالقهار یک دو سه. یک حرکت کرد ولی رقیب را مغلوب کردن با چنین کوشش ها و حرکت ها بسا کار مشکل است. آزمایی ادامه می‌یابد. حرکت ها را ادامه می‌دهند. یک دو سه. اکمل کوششی از میان بند داشتن رقیب را دارد. حرکت های ادامه می‌یابد از جانب مرادov. و ببینید که در کوه ها هم حالا برف است ولی جشن نوروز فصل احیاشوی طبیعت هم در قلمرو کشور از دیروز آغاز گردیده است. حرکت ها بدون نتیجه و نتیجه هم تنها امتیاز کامل حلال باید باشد. یک دو. یک دو. حرکت های هر دو
گوییم که در مقابل یکدیگر به نتیجه جریان میگیرد. فشارآوری از جانب اکمل مرادov. فعال است اکمل مرادov شریف جان نظریف چون در بالا هم گفتیم که فعالی آنقدر نقشی مهم نمی باشد، زیرا که تنها امتیاز کامل حلال میتواند پهلوان را غالب گرداند. کوشش را ادامه میدهند اکمل با عبدالقهار. با میدان امروزه گشتنگیری یکی از سنگین وزنهای کشور شریف نظریف هم حاضر شد و اعلان هم گردید که نفری که میخواهد با شریف نظریف گشتن بگیرد به میدان بیاید و برای هنرنمایی آن جفت تحفه ارزشمند از جانب کمیته تدارکات گذاشته می شود. باز هم نزدیک می شوند و ادامه می دهند. البته در هنرنمایی این جفت ما هیچ گونه جالبیت را احساس نکردیم. عبدالقهار آنقدر خوب گوشتی نمیگیرد و میرزا جمیل رمضانов شهر دوشنبه پهلوان باید به این نوبت بگیرند که چنین حرکت ها هیچ نتیجه برایشان نمی بخشد و تنها برای امتیاز کامل حلال باید کوشش داشته باشند. این رقابت هم مساوی به انجام می رسد. سومین رقابت پای هم است که ما مشاهده می کنیم به مساوی خاتمه می یابد. سیرحمان قادیرov شهر حصار با یک تکی سفید از کنار دست راست داور نوروز کریمزاد پهلوان از ناحیه تیمور ملک در مقابل رقیبش سیرحمان قادیرov از شهر حصار وارد میدان شدند. کوشش های نوروز از لحظه های اول برای اجرا کردن اصول ها است. نوروز امروز بسیار هم هنرنمایی جالب نشان داد. در میدان امروزه گشتنگیری توانست که در سه رقابت قبلی که در مقابل رقیبان داشت پیروزی به دست بیارد. در دوره اول نوروز اسلامی دین را شکست داد. دوره دوم باشد اشتاقل را از ناحیه یاوان ناکام کرد و در دوره سیوم رقابت سیومش نورنظر را از منطقه رشت مواجه شکست گردانید. از یکدیگر شناخت خوب دارند این دو چهره. نوروز با سیرحمان قادیرov زیاد با هم مبارزه بردند. در سال 2026 هم با هم یک مراتبه سبقت کردند در فینال چمپیونات تاجیکستان آید به گشتن کورش که آنجا با برتریت امتیازها نوروز کریمزاد پیروزی را در مقابل سیرحمان قادیرov به دست آورد و برنده نشان طلای چمپیونات تاجیکستان
ҷараён оид ба кураш гардид. دسته وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان از کنار راست شریف جان نظریف پهلوان نامآشنا در وزنگران از کولاب شهر باستانی اکو تحفه نورو عبدالله سعید خواجه کوشش هر دو تا حال به نتیجه است. هرچند در ورقه تحفه‌شان نویسیده بیارید گوییم این که بچه‌هایی که دعواگر انعام‌های ارزندند هنرنمایی خوب دارند. اولی سبقتشان بسیار هم پرشید در جریان میگیرد ولی نتیجه آور نشده است. تحفه‌شون معلوم کرده ورقه‌شون بیارده معرفی شوند شادمان ریزایوف استاد ورزشی درجه بین المللی از دسته ریاست قشرهای داخلی وزارت کارهای داخلی سمت چپ میدان محمد اقبال تاشوف استاد ورزشی درجه بین المللی را سال پر حفظ کردن این چهره از مسچاهی آوازدار یک کبکوبی صمیمانه بکنیم انا کارو ممکار در رقابت شریف یک تا یخدانی دو قبطه ارزشش 4800 رقابت ادامه می‌یابد و اینجا هم اعلان کرده می شود که شادمان ریزایف با محمد اقبال تاشوف و میدان بیاید و منصور رحمان با شریف نظریف. منتظر می شویم به میدان آمدن این پهلوانان را و رقابت نوروز کریمزاد را با سعید رحمان قادرов توجه میکنیم که سبقتشان ادامه دارد. شریف و منصور کی دوباره ناکو شادمان و محمد اقبال تاشوف برای رقابت کردن در هر یک نیروسنجی که میانی پهلوانان گوییم که به میدان میبرویند 10 دقیقه وقت جدا شده است. در 10 دقیقه اگر غالب معین نشود رقابت مساوی اعلان می شود و پهلوانان می توانند با رقیبان دیگر آزمایی را ادامه دهند. یک قالینی 5 بسه یک تلویزیونی اندازش 46 ظفر علیم شویف با جهانگیر خسرو شویف و اگر در میدان امروزه امتیاز پهلو را هم حداقل به نوبت می گرفتند شاید که بیشتر غالبان همین گونه معین می شد. یکی از متفکران گوشتینی ملی فرزند فرزانه دیار تیمور جان راهیموف تیمور در این میدان بگمراد آلتیبایف را چگونه با اصولی ترتیبی سمتی پیش شکست داد و در زمین به تخت پشت نگاهش داشت این را مخلصان هرگز از یاد نمیبرارند. خوش آمدید تشریفتان مایه افتخار همه مخلصان است. امروز رقابت ادامه دارد و امروز طبق اطلاعی که برای ما رسید تیمور رحیموف هم در میدان امروز اشتراک دارد و در نظر است که در سبقت‌های امروزه مبارزه میبرد و لحظه و لحظه ثانیه و ثانیه دقیقه به دقیقه میدان امروزه شکوهی دیگر میگیرد چون بهترین پهلوانان کشور به این میدان میبرایند و میان هم مبارزه میبرند. البته ما رو پیگیر باشید چون سبقت‌های بهترین ما رو انتظار خواهد بود. کوشش‌های سعید رحمان و نوروز ادامه می‌یابد. البته نوروز بسیار هم امروز گفتیم در بالا که هنرنمایی ارزنده نشان داده توانست در مقابل رقیبان در 3 سبقت قبلی
اکنون داونیست سواره که کاروان به بولیان میرود یا نه؟ امروز موفق‌ها را پیروزی با را در گلچین مقابل معرفی رقیبانش می‌کنیم. به دست بیارد. رفت میدانداری آنها را پگاه نیز در دنغره نظارت میکنیم. روزی دیگر در پوشین در دنغره باز تنتنه عید گوشتین با شهامت بزرگ است و در سری چشمه دهه گلستانی ناحیه شمس‌الدین شاهین روزی 25 با شکوه‌ترین عیده که برپا می‌گردد. همه پهلوانان را ما در ناحیه مهمان نوازی کوهستان شمس‌الدین شاهین سابق شروع آباد انتظاریم. از خسرو شایف شروع کرده هنرنمای این جفت هم به آن همان سبقتی که در قبل بود، 3 رقابت قبلی مساوی گوییم که همان گونه جریان میگیرد و آنها را میباید که کوشش ها را بیشتر کنند تا که یک طریق امتیاز کامل حلال رقیب را به تخت پشت به قلعه خواباند و پیروز شود. و این در خاطرات مردم تمدن آفر و تمدن سازی تاجیک عصرهای عصر باقی خواهد ماند. نوروز کریمزاد سال 2023 در جامی رئیسی شهر دوشنبه اوید به گشتینگیری برنده نشان طلا و جایزه پولی در حجم $10,000 گردیده بود. اینجا یک حرکتی بسیار هم خوب از جانب نوروز کریمزاد و اینجا هم اشاره می شود که سبقت مساوی به انجام می رسد از جانب باوری داریم که داور. روحیه پهلوانان را قوی تر میکند. نوروز دوری چندم شد؟ 5 دور نوروز کریمزاد به میدان آمد. هر دو می توانند اکنون آزمایی را در دورهای دیگر با پهلوانان رقیبان دیگرشان ادامه دهند. شریف و منصور رحمانوف را به گلیمی اول دعوت می شود. آنجا یکی توجهی علاهیده کل پهلوانان و تماشابینان است. شریف نظری و منصور رحمان. اید بالای اید عبدالله سعید خوجه تیمور را هنر شد در پرتافت شاهجایزه مکافات عالی автомобили روان در مقابل بیگ مراد آلتیبایوف یادآور شدیم و در همین میدان زمانی که تیمور نصیب شاه جایزه گردید پرتافت عالی جهانگیر مجیدوف در مقابل همراز رجبوف خاطره های ما را جفت نوبتی و میدان آمدند. دو چهره که آزمایی را برای به دست آوردن پیروزی مقابل یکدیگر آغاز کردند. پهلوانی سفید پوش رمان از فدراسیون روسیه است. هنرنمای این چهره در میدان امروزه خوب آغاز یافت. دور اول پیروزی را به دست آورد و در دور دوم با عمر رسولوف سبقتشان مساوی به انجام رسید و این رقابت سومی رمان به حساب می رود. ایدی گشتینگیری در میدان امروزه، میدان شهر دوشنبه، مؤسسه دولتی نوروزگاهی پایتخت تنتنه دارد. پهلوانان ناماشنای کشور جهانگیر مجیدوف، تیمور رحیموف و 10 پهلوان ناماشنا به میدان آمدند و انتظاری میکشند از آنکه رقیبان خود را پیدا کنند و در مقابل یکدیگر هنرنمایی داشته باشند. اینجا هم کوشش از جانب رمان بود که حرکتش نتیجه نداد
و فدراسیون گوشتنگیری و باز هم از نو کوشش‌ها را ادامه می‌دهند. اشاره‌وری از جانب پهلوانی یک تکش سبز. با میدان نبردهای گوشتنگیری برایم کسی باشد مهمانان برادران محبوب و ارجمند تحفه هامان خیلی شایسته است. جهانگیر مجیدوف در میدان کفکوبی را که شما جدیتر و صمیمیتر کنید. جهانگیر در میدان است. کسی حواسی میدان کوشش از جانب رمان، حرکت بسیار هم خوبی را سازمان داد و پیروزی را به دست می‌آورد. بعد از 4 رقابتی که مساوی در این گلیم به انجام رسید، بالاخره رمان پهلوان از فدراسیون روسیه پیروزی را به دست آورد و در میدان امروزه در برابر پهلوانان نمایشنامه کشور اینچنین ما پهلوانان را از فدراسیون روسیه و گوییم که دیگر کشورها از آن جمله از جمهوری اسلامی ایران هم یک گل دختر وارد میدان شده بود که دیده بودیم و این تنتنه گوشتنگیری است در میدان امروزه. نوارهای تکراری همینجا از جانب همکاران ما نشان داده می شود که چگونه حرکتی خوبی را انجام داد. رمان و جفتی نوبتی اکنون به میدان آمدند. شادمان ریزایف با محمد اقبال تاشف. ورزشگر ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان ورقه تحفه بچه‌ها درخان هر دو یک تکی سبز دارند، هم محمد اقبال و هم شادمان ریزایف. شادمان ریزایف سال گذشته در 2 میدان با محمد اقبال گوشتین گرفته بود. در ناحیه نورآباد میدان گوشتنگیری این جفت با هم قوازمایی کرده بودند که رقابتشان مساوی انجام یافته بود و این نوبت چی کار میکنند که موفق میشود تا که غالبیت را به دست بیارد؟ شادمان یا اینکه محمد اقبال؟ فشارآوری از جانب شادمان ریزایف. رقابت این جفت را داوری درجه بین المللی دلشاد زاده علی بک حکمی دارد. کوشش های ادامه می‌یابد از هر دو جانب. شادمان تلاش کرده ایستاده است که موقعیت خوبی را پیدا کند و در مقابل محمد اقبال ارزنده هنر خود را نشان بدهد. حرکت های ادامه دارد از جانب شادمان ریزایف. سال گذشته در میدان های گوشتنگیری شادمان ریزایف در ناحیه تیمور ملک، دهه آوازداری چیلچه و اینچنین جماعت دهاتی کنگورد автомашина های سبکرو را به دست آورده بود و هنرنمایی این چهره بغایت برای مخلصان گوشتنگیری گوییم که قابل قبول است. هنرنمایی این چهره را قدر میکنند و البته اگر امروز هم برایش میسر شود و گوییم که اگر موقعیت درست را پیدا کند پرتافت‌های جالبی را از جانب این چهره ما خواهیم دید. شادمان حرکت میکند، کوشش برای به دست آوردن پیروزی. برای این دو چهره از جانب کمیته تدارکات تحفه های ارزشمند جدا شده است، از آن جمله یخدان گران ارزش و یک چند تحفه های دیگر ضم شده است و این دور اول میدانداری محمد اقبال با شادمان است. شهر گروزنی رو با یک پرتافت جالبش و حالت اودرژانی در بخارا ناکام کرد و در دور بعدی انگشت چپش شکست.
و همچون سابقه‌دارو ҳаракатҳои идома شخصی меёбад. بزرگ شادمان 84 کӯшиш ساله мекунад ки با جایزه ана مخصوص ҳамон قدردانی شد. این маҳорати بسیار олии بالای худро افتخار. нишон диҳад, حتی вале این ногуфта چه намонад ки حالت муҳаммад иқбол ҳам ҳунари воло дорад. дар чемпионати тоҷикистон оид ба куштингирӣ дар соли 2026 унвони қаҳрамониро дар вазни то 95 килограмм ба даст овардааст. муҳаммад иқбол тошев ин чеҳрае ки барои мо нишон дода мешавад. паҳлавон аз вилояти суғд ноҳияи мастчоҳ منصور رحمان و شریف نظریف. شما با گلمی اون طرف را بید، بچه های باخته شده را این طرف برید. دادخانو که جهانگیر خوشید به هر دوتون وقت اقبال سعادت. عبدالله سعید خوجایف توفه این بچه ها را معلوم کنید. یک خلدین که دو قبطه ارزشی معلوم، یک ماشینه جمعشوی توفه هر دو بچه های кӯшишҳои идома меёбад. باز هم фишоровариро идома медиҳанд. ҳар ду дар талошанд ки муваффақ шаванд. шодмон аз камарбанди рақиб бисёр ҳам хуб доштааст ва ҳаракат мекунаду муҳаммад иқболро душона замин меорад. партофти бисёр ҳам олӣ аз ҷониби шодмон ризоев. ва ҳамин тавр шодмон аввалин пирӯзиашро дар майдони имрӯза ба қайд мегирад. наворҳои такрориро ҳам мо таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна шодмон ризоев ҳаракати олӣ дошту рақибро душона замин овард. бисёр ҳам партофти ҷолиб, бисёр ҳам ҳаракати оливу диданӣ. همچنین صدرالدین عبید و بچه هایی که معرفی کردیم سابقه‌داران خواهش میکنیم که شما نزد بلنگویک بیایید. در این منبر شما را انتظاریم. یک بار دیگر با توجه از طرف دست راست داور منصور رحمان استاد ورزش درجه بین المللی از دسته وزارت عدلیه و پهلوان وزارت کارهای داخلی پهلوانان نوبتی معرفی میشوند و اینجا هم مشاهده میکنیم که در برابر مخلصان پهلوانان سابقه‌دار هم برای تنتنه میدان گوشتنگیری وارد میدان شدند. اکنون دو چهره ناماشنا منصور رحمان در مقابل شریف نظریف به میدان آمده است. هر دو یک تکی سفید دارند. این چهره منصور رحمان است نسبت به یکدیگر شناختی خوب دارند. مهارت و هنر یکدیگر را خوب میدانند. سال 2025 در اولین مسابقه گوشتنگیری میان دسته ها که دسته‌ای برگزار شده بود با هم رقابت کرده بودند. یکی از دسته کاریز و دیگری از دسته کلوب ورزشی پرویز صابرف با هم هنرنمایی کرده بودند. و اینجا میدان زیبای گوشتنگیری نوروزگاه پایتخت است که بسیار هم رقابت ها جالب دیدنی پشتی سر شده ایستاده است. پهلوانان را تحفه های ارزشمند و چون در بالا هم قید کردیم که یک تن از پهلوان ارزنده میدان امروزه را شاه جایزه автомашинаи сабукрав که ارزشش از 100,000 سومانی هم بالا است انتظار است. رقابت شریف نظریف با منصور رحمان ادامه می‌یابد. تا حال هیچ گونه کوشش یا اینکه حرکت‌های جالب را از جانب هر دو ما شاهد نگشتیم. رقابت این جفت را رحمان علی شریپов داور روی گلم از منطقه رشت حکمی دارد. کوشش را ادامه می‌دهند. رحمان منصور
و این است انا همون تحفه ارزشمنده که در بالا گفتیم. شاه جایزه برای پهلوان موفق و ارزنده میدانی امروز. خاطرهای 3 سال قبل میخواهد یک بار دیگر تکرار کند. پرتافت پتخوت عالی در مقابل همرازه ما و شما هیچگاه فراموش نکردیم. در سامانه های الهی در نوکک همین دور میزده. خاطرهای خوب. اکی صدرالدین نابیدوف خوش آمدن. محمد شریف سلیمانوف، ادامه می‌یابد رقابت منصور با شریف. در چمپیونات تاجیکستان اوید به گشتینگیری در سال 2026 شریف نظریف عنوان قهرمانی را به دست آورده بود که در برابر خورشید مجیدوف در دور نهایی هنرنمایی کرد و 3 سال پی هم مقام اول را در چمپیونات تاجیکستان اوید به گشتن کورش و اینچنین گشتینگیری به دست می‌آورد. یک حرکتی بسیار هم خوبه بود از جانب شریف نظریف و خیلی هم نزدیک بود که امتیاز کاملی حلال را به دست بیارد. ادامه می‌یابد خوب آزمایی این جفت. شریف با منصور. هر دو کوشش را ادامه می‌دهند. برای هر دو این سبقت اولین است و البته که رقابت اول برای همه پهلوانان مشکل گذر است، چون که میدان را می آموزند، محیط را می آموزند، رقیب را می آموزند. اینجا یک کوشش را شریف نظریف میخواست که انجام دهد ولی موفق نشد. موقع شریف و منصور رستم در گشتینگیری خیلی برجسته است. امروز اکنون خیلی زینت میدانداری رو بچه ها خوب نشان دادند. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه، فدراسیون گشتینگیری تاجیکستان در روند برنامه‌های علاهیده تجلیل جشن با شکوهی باز هم شریف میخواهد که با این شکل اصول اجرا کند در مقابل منصور رحمان و گران بودن وزن اینجا بیم که مشکلی هم ایجاد میکند برای شریف. پرتافتش حلال بها گذاری گردید. عمر و مزمر کریمزاد در گلیم آخرین از منطقه رستم. پهلوان یووانی و جفت های نوبتی معرفی می شوند برای به میدان آمدند و اینجا نوروز کریمزاد، بختاور باباخانوف و نفران دیگر معرفی می شوند که در گلیم دیگر رقابت را ادامه دهند. کوشش ها از جانب منصور و خورشید همانا بدون نتیجه است. از دل دور میکنیم، جبین میکشویم. نوروز رسالت ازلی و اصولیش همین است که قلب ها باید از آن نقاط
غیر احترامی پاک باشد. боз ҳам ҳаракат аз ҷониби انا میگل шариф منصور ва мансур. جوانمردی اصیل است. اصلا این دو فردی که میدان داری دارند از همان سلاله به کمال رسیدن که قدر و اکرام و منزلت گشتنگیری رو خوب احترام میانی پهلوانان این مهمترین روند کار است برای هر یک پهلوان و این چیز در گوییم که وجود هر یک پهلوان ارزنده باید که وجود داشته باشد و اینجا یکدیگر را احترام کرده گشتین میگیرند و هر دوی این چهره ها هم منصور و هم شریف راهی طی کرده گوییم که پدران و بابایانشان را میخواهند که ادامه دهند و میدانداری نشان بدهند. منصور با شریف. رفته رفته شماره گوییم که مخلصان هم در میدان امروزه بیشتر می شود. تخلصی علاقیده داشته جری ده دقیقه اگر پشت سر شود رقابت این جفت مساوی اعلان می‌گردد. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه را دارد. امروز که رئیس محترم شهر دوشنبه برای این جوانان صداقت، صمیمیت، افضلی استعدادشان را به نظر گرفته تحفه‌های ارزنده تأسیس دادند، اینها هم میگویند که ما با نشاط و شادی و خرسندی رئیس محترم شریکیم و این عید را با ملکه و هنر خود زیباتر بکنیم. در برابر منصور و شریف چون گفتیم که در گلیم دیگر هم رقابت های ادامه دارد و این گلیم اول است. از جانب بار دیگر جایزه‌دار بازی‌های المپیک پاریس 2024 یکی از رئیس محترم شهر دوشنبه و پهلوان ارزنده میدان امروزه گوییم که автомашинаи сабукрави арзишманд ҷудо шудааст, муайян гардидааст. ذکرالله شریفزاده جوانی که نو به کمال رسیده ایستاده است در بازی‌های در جام آسیا میان نوجوانان سال آخر سال 2025 بسیار نتیجه به نشان داد. با کوشش میان شریف و منصور ادامه می‌یابد. حرکت کرده ایستادند این پهلوانان. برادران از راغون شهری نورآفر اینها هم مایه افتخار ما هستند. امروز همه سرکرده های گشتین در پایتختند و این کار را پگاه دنغره می رود. و اینجا هم اشاره داوری مرکز که رقابت مساوی انجام یافت و آنها با رقیبان دیگر میدانداری را ادامه می‌دهند. و در نوعی ورزش عنعنه ما امروز 10 دقیقه وقتی 12 دقیقه وقتی قوازمایی بچه ها مشخص شد که عارف جان دادوف و به خاطر انا همین گوییم که خورشید و ددخان باید به این گلیم بیایم. میدانداری ارزنده نشان دادن این پهلوانان و به خاطر مخلصان در میدان امروزه تنها
خورشید ددخان زودتر امتیاز بیایید آزاد نگذارید ددخان حلال به اینوبت گرفته می شود. انتظاری به میدان آمدن خورشید مجید و ددخان قربان علیف می مانیم. هایلایت اینجا آزادتر است زود جایشان رو پر کنید که افیر خالی نماند خورشید عبیدالله عارف جان دادوف تا آمدن ددخان و خورشید هر اینا گشتی گیرم عارف دادوف پهلوان قامتش چندان بلند نیست برای فرقی این دو پهلوان هم برای مخلصان و هم برای تماشابینان تیوی ورزش که امروز رقابت میان یک تن از پهلوان ناماشنا عارف دادوف و رقیبی از بس که این کار هم راهبریت آغاز شد. هر دو یک تکی سبز به بر کردند. عارف دادوف پهلوانی است که سالهای زیاد است در این گونه میدان ها هنرنمایی می کند، از آن جمله در همین مکان در مؤسسه دولتی نوروزگاه پایتخت خطا نکنم سالهای 2020 یا 21 بود که رئیس فدراسیون کشتیگیری غالب مسابقات جام رئیس شهر دوشنبه گردیده بود و سال گذشته هم در میدان گشتینگیری ناحیه شمس‌الدین شاهین میدانداری عالی او را مشاهده کردیم که برای به دست آوردن شاه جایزه اشتر در وزن سبک او پیروزی به دست آورده بود. عارف اکنون اسلوبی بابایی را به کار بر برادر عزیز یک شلبری عارف دادوف نفری که زیر راهنمایی مربیان صدرالدین و سیمومین عابدوف ها تمرین میکند در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه. این پهلوان خودش از منطقه رشت است، از طرف دست چپ داور. کوشش ها را ادامه می دهند. رقابت این جفت را دلشاد زاده علی بک داوری درجه بین المللی حکمی دارد. خورشید مجیدوف با ددخان تیار شوید. سه تحفه ارزنده ماندگی شما ارزشش از 10,000 سومانی زیاد است. یک بار دیگر با معلوماتی همه پهلوانان میرسانیم. هر دو پهلوانی که معرفی شدن خورشید و ددخان یک یخدانی دو قبطه ارزشش رو معرفی کردیم. کوشش های هر دوی این پهلوانان ادامه می‌یابد و هر دو رو می‌باید که حرکت های خوبتر و جالبتر و ارزنده تر نشان دهند تا که از پیروزی خویش استقبال کنند. سرمحاسب 12,528 بهترین. سلامت باشید. بعد این خورشید و ددخان رو استقبال میگیریم. اکنون پریام های علاهیده آهسته آهسته پهلوانان سنگین وزن هم به میدان حاضر می شوند. پرویز عبدالرحمانوف در پهلوی جهانگیر مجیدوف نشست. انا کاری عبدالله و قدرتالله فدراسیون گشتینگیری انا برادری از این مرکبتر شد. توفه را میمونی نکن. اینجا گپ مکافاتی ادامه. قازمای ادامه دارد
ва Парвиз Абдурахмонов барои рақобат кардан бо Ҷаҳонгир Маҷидов вориди майдон шуд. Ташаккур. Додов. Унҷа кору домон накард. Як ҷогардон ку. ба ин майдон Хогардон меган ҷогардон ку яки ку чул бурад дуруст. паҳлавонони Ҳардуи бачара арзанда Хуршед Маҷидов бо Дадахон Қурбоналиев паҳлавони Муминобод вилояти ҳозир мешаванд Хуршед Маҷидов ва Ориф Додов ба гилеми дигар гузашт. варзишгари 41 солаи шаҳри Турсунзода Дадахон Қурбоналиев. Хуршед Маҷидов бо яктаки сафед ва Дадахон Қурбоналиев бо яктаки сабз аст ки озмоиро оғоз мекунанд. ин ду чеҳра аз якдигар шинохти хуб доранд. Хуршед Маҷидов барандаи нишони нуқраи чемпионати Тоҷикистон оид ба кураш ва гӯштингирӣ дар соли 2026. чеҳрае ки бо якдигар дар марҳилаи нимниҳоии чемпионати Тоҷикистон оид ба кураш бо ҳам сабқат карда буданд. Хуршед бо Дадахон. аз ҷиҳати сину сол Хуршед нисбат ба Дадахон ҷавонтар аст ва Муминобод сулолаи Маҷидовҳо бародари хурдӣ ва акнун дар муқобили якдигар кӯшишҳоро оғоз карданд. ҳаракатҳо идома меёбад. ҳарду талош доранд ки бо ҳунарнамоии ҷолиб дар муқобили якдигар маҳорати олӣ нишон бидиҳанд. якта халаделне ки ду қабатаи арзиши 5800 сомонӣ, як мошинаи ҷомашӯии дигар арзишаш анқариб дар ба мукофоти аввал ҳам баробар чемпионати Тоҷикистон оид ба кураш тариқи имтиёзи бадан ё ин ки ана ҳамон аз ҳисоби огоҳиё Хуршед Дадахонро шикаст дода буд ва ин навбат танҳо имтиёзи комили ҳалол ғолибро муайян мекунад. пушин мерем, бульён мерем, баъд шуробот, баъд хору. Он бача чӣ ном доштин ки Туйчи Ахмедов аз киҷо? Бахш шогирдои Ҳабибулло Файзулло аз ҳамон ноҳия. Ташаккур. Ино ҳам қашанганд. Ягон ҷуфти тасодуфӣ нест. Ҳамашон лоиқи ҳаракатҳо миёни Хуршед бо Дадахон идома дорад. доду фабридагӣ 10 карат ғолиби чемпионати Тоҷикистон Дадахон Қурбоналиев дар соли 2025 моҳи декабр дар чемпионати Тоҷикистон оид ба куштини ҷудо тавонист ки ҳамаи рақибонро шикаст бидиҳад. ба марҳилаи ниҳоӣ баромад. дар марҳилаи ниҳоӣ Муҳаммад Расул Давлатовро аз минтақаи Рашт шикаст дод ва унвони қаҳрамони Тоҷикистонро дар соли 2025 аз куштини ҷудо ба даст овард. чунин майдонҳо, чунин мусобиқаҳоро ин чеҳраҳо зиёд диданд. Шариф Сулаймонов нестанд. Амир Шоев ҳастанд. бобои Амири 84 сола нест. Муҳаммад Довуд Одинаев нест. ба будагиҳо шукрона, ба набудагиҳо боз шукронатар. Анакнун тӯҳфаҳоро касе ки моро қадр карду икром кард, ноиби президенти Федератсияи куштингирӣ Тоҷикистон рақобатҳо лаҳза ба лаҳза чун гуфтем ки ҷолибтар мешавад, зеро ки паҳлавонони шинохта оҳиста оҳиста ба майдон мебароянд.
кӯшишҳои Дадахон ва Хуршед Маҷидов бенатиҷа идома меёбад ва инҷо аз ҷониби ноиби президенти Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон ба собиқадорони гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ тӯҳфаҳои арзишманд тақдим карда мешавад. از کارمندان ریاست فرهنگی شهر دوشنبه خواهش میکنیم که این لحظه ما رو همراهی کنند و با یک موسیقی متنتن فضا را باز هم ایدانه سازند. مراسم قدرشناسی خیرالله عزتов, Izzat Xudoyev, Sadriddin Obidov ва Temur Rahimov инҳо нафароне ҳастанд ки бо тӯҳфаҳои муайяншудаи Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон аз ҷониби раиси Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон Бегиҷонзода Лоиқ Бегиҷон қадрдонӣ карда мешаванд. Садриддин Обидов аст ин чеҳра ва ин ҳам Хайрулло Иззатов. تشکر. رقابت را ادامه میدهیم. خورشید و ددخان. خورشید با ددخان رقابتро идома медиҳанд ва аз номи раиси Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон баргаи сабз ғазалшоҳи Давлатшоҳ ба паҳлавони номошнои Тоҷикистон меҳмони фахрии ин чорабинӣ Темур Раҳимов тақдим карда мешавад. барои ташаккур бори дигар барои ҳузури самимонаатон. қадрдонии собиқадорон ва паҳлавони номошнои кишвар Темур Раҳимов аз ҷониби роҳбарияти Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон инҷо ҳам изҳори сипос баён карда мешавад аз ҷониби паҳлавонон ва кӯшишҳо идома дорад. дар гилеми дигар бародари Ҳақназар Назаров Алишер Саидов бисёр ҳам майдондории ҷолибро нишон медиҳад ва Ҳақназар бо Хуршед идома медиҳанд. идибек рақобатшон нашуда наврӯз чеки мусовиёро инҷо гиред. ҷаҳонгиру парвиз абдураҳмонов омода шаванд. шумо саидшо гилема байн саидшо ёқубов дар ду гилем сабқатҳо идома меёбад. ғазалшоҳи давлатшоҳ ҳеҷ гуна ҳаракат ё амалкарди ҷолиберо ҳам то ҳол аз ҷониби Дадахон ва Хуршед мушоҳида накардаем. ташрифат хайр мақдам дастаи вазорати адлия сипос наздиктар шино. бачаҳои гаронвазни дигар касе гирад марҳамат касе гӯшти гираду мешава инам бачаи аҳли фани шоиста аст. маҳмад расул аз раштон замин давлатов буди якшо ҷоизаи турсунзода да баргашти ӯ бесабаб нест. ҳарчанд кӯшиш аз ҳарду ҷониб дида мешавад, ҳаракатҳо ҳаст, вале натиҷа нест. хайр мақдам мансур раҳмонро маърифӣ кардем. ин чеҳра ҳам маърифӣ шуд. абдулло 10 дақиқа вақти хело ҳам зиёд аст барои натиҷа нишон додан ва муайян кардани ғолиб, вале бештари сабқатҳо мусовӣ анҷом меёбад. агар ҷиддитар ба умқи ана ҳамин чиз таваҷҷӯҳ кунем, дар 10 дақиқа
که وقت خیلی هم زیاد است برای غالب شدن. گوییم که خیلی وقتی خوب جدا شده است. در 10 دقیقه 100% امکان پذیر است که غالب معین شود. همه جهت از جانب مسئولین این چیز ها نوبت گرفته شده است برای برگزار شوی مسابقه و در جریان سبقت این چیز را باز هم خوبتر و بهتر مشاهده میکنیم. حرکت ها ادامه دارد میان ددخان و خورشید. در گلیم دیگر غزلشاه دولتشاه هم آزمایی کرده است و از جریان هنرنمایی این دو چهره به نظر می رسد که سبقت آنها مساوی خاتمه می بود، چون آنقدر کوشش های خوب را انجام نمی دهند. ادامه آزمایی. شادمان بعد از معالجه طولانی به میدان برگشت. ما مشتاق هنر این چهره ماندگار کلاب شهریم. کسی باشد تو همین وزن 110 کسی باشد غیرتی داره 120 میلیون. کسی گوشتون گیرد توفه افکنده هم هست. هوسمندا راقیبان الهیده که با گوشتین محبت دارن مرمت. شادمان ریزاید در میدان. رقابت ادامه دارد و شادمان ریزایف اینجا برای رقابت دویم را انجام دادن معرفی می شود. محمد رسول حاضر بستید. شما هم گلیم اونجا میدید که منصور گلیمی که مردم تماشا کرده سای ثبتی مستقیمه از گلیم یکم است. چند دقیقه شد خورشید که دستی اخیر دستی آخری خورشید مجید و این دستی آخر است میان خورشید و ددخان قربانعلیف. در 10 دقیقه که غالب معین نشود پس به سبقت دیگر باید توجه کرد. همین طور مساوی میان خورشید مجیدف و ددخان قربانعلیف در میدان امروزه. جفت نوبتی به میدان دعوت می شوند. دو پهلوانی که هر دو با یک تکی سبز میدان یک تکی سفید میدان داری می کنند. این هم منصور رحمان است که رقابت اول را با شریف نظریف مساوی انجام داد. در مقابل محمد رسول دولتف پهلوان از منطقه رشت وارد میدان می شوند. البته هر دو هنری خوب دارند. محمد رسول دولتف برنده نشان نقره چمپیونات تاجیکستان آید به جودو در سال 2025 است و منصور رحمان باشد عنوان قهرمانی را در چمپیونات تاجیکستان آید به جودو میان سنگین وزن ها به دست آورده است. کوشش های ادامه می یابد منصور با محمد رسول.
идома медиҳанд бо озмоиро. Мансур инҷо як талош кард. баъд овар ҳам истед садо намуд. аз маркази майдон боз ҳам рақобатро идома медиҳанд. идомаи озмои кӯшишро аз ҷониби Мансур идома меёбад. ки ҳамин греҳи кори ҳамин Мансуру Маҳмадрасул шуда шавад. баъд мо камтар қадратилло баъд ғайрати ноиби президенти федератсияи гӯшингирӣ зиёдтар мешавад. ду мукофоти дигар мемонад. ҳаракатҳо боз ҳам суръати баландтар мегирад. фишороварӣ бештар мешавад. Мансур инҷо мавқеият ҷуста истодааст ки ҳолати мусоидро пайдо кунад ва бисёр ҳам муносиб аст барои иҷро кардани усул чунин ҳолат. ҳама арзишашон аз 3-4-5 голо. 3 мукофот худаш 12000 зиёд аст. кӯшишро идома дорад. Мансур боз ҳам талош мекунад ки ҳамон ҳолати пайдо кардаро дигар бора пайдо намуда усул иҷро кунад ва боз ҳам ҳаракат. натиҷа надод. идома медиҳанд. дар ҷумҳурии мардумии чин тамрини пайвастааш самараи дилхоҳ ба бор хоҳад овард. фарзин аз вилояти сухти овозадор ноҳияи ҷабор расулов таъкиди кори кохи варзишӣ ламгулив як қайсаки самимона. ҳаракатҳо аз ҷониби Мансур Раҳмон хело ҳам хуб аст. абдулло саидхоҷаев мақди варақаи мукофотҳо як дахала дилник, як мошинаи ҷомашӯӣ, як колини дигар бахту иқболи саодат ёрадона. Маҳмад Расул чун гуфтем ки дар соли 2025 дар чемпионати Тоҷикистон бисёр ҳам хуб дурахшида буд ва он маҳорату ҳунари волое ки дар он мусобиқа нишон дода буд имрӯз дар муқобили Маҳмад Расул намебинем. Мансур ки Аҳмад Масуди Аҳмадзод Туйчибек ҳар дуи бачаҳо Мансур Раҳмон дар клуби варзиши Парвиз Собиров тамрин мекунад. солҳои зиёд аст ки тамринҳои ӯ дар он ҷо идома меёбад. ана баъд дар бачаҳое ки ҳунари хуб доранд аку мусовивот дар уҷа замк медаҳанд. ана ин мешавад баъд адолати комил, самимияти алоҳида ки баъд Мансур каштари Маҳмад Расула қавитар қапад. Саидшо Ёқубов, ғазалшои Давлатшо. ана ин бача ки ховалинги ҳам гӯштагириш бад нест. чино дошти? Билол. Мансур дар рақобати имрӯза дар муқобили Шариф ҳам хуб ҳунарнамоӣ кард ва дар баробари Маҳмад Расул Давлатов ҳам фаъолона мубориза мебарад ва ҳадаф инҷо танҳо бояд ки имтиёзи комили ҳалол ва
پهلوان نصیب شود. منصور میباید که برای امتیاز کامل حلال کوشش را بیشتر کند، زیرا که در صورت به انجام رسیدن وقت رقابت مساوی اعلان می شود. ادامه می‌یابد کوشش های هر دو. محمد رسول هم خوب ایستادگی میکند. عبدالله سمندری محمدی اکی جورت باران شد خیلی شد مساوی باران رو به نظر گیرید کی با کی مساوی کرد چند دور آمد انا که تقدیر شاهجایزه بعد از همونجا نتیجه گیری شدنش کی مکافات گرفت کی مساوی کرد کی چند بار برآمد عدالت کامل غلبهش برای مخلصان بسیار مهم است. از این نقطه نظر کسی مساوی کرد یک بار دیگر دعوتش کنید امکانیت است که گوشتین گیرد. برای پهلوان ارزنده میدان امروزه را معین کردن مکافات نیست. بیا معرفی بیا خیلی بیمونه اخی در اینجا سبقت های هر یک دور بین‌آمد گرفته می شود. وابسته از آن که چی نتیجه است مساوی یا اینکه پیروزی این را خیلی هم مهم ارزیابی میکنند از جانب مسئولان و این رقابت هم مساوی. این دومین مساوی است برای منصور رحمان و برای محمد رسول باشد. رقابت اولش مساوی خاتمه یافت. شریف و محمد رسول کی محمد رسول و منصور انا کار کسی که فرصت یافت تز عکس برداری کنه. منصور مساوی هم دو رقابت مساوی شد. جهانگیر مجیدوف، جهانگیری که یک چند سال پیش در همین مکان برای به دست آوردن شاه جایزه با پرتافتی بسیار هم جالب با یک حرکت عالی در برابر همراز رجب پیروزی را به دست آورده بود و این نوبت از گذشت یک چند سال باز هم میخواهد که امروز مهارت و هنرنمایی جالب نشان بدهد و با هنرنمایی ارزنده دیگر باره برنده شاه جایزه شود. و رقیبی او پرویز عبدالرحمانوف قهرمان تاجیکستان در سال 2025 جاید به جدا می باشد که با یک تکی سبز میدانداری دارد. آزمایی را آغاز کردند. جهانگیر یک حرکت خوبی هم انجام داد و دیگر باره باز کوشش های ادامه می یابد. کوشش های ادامه دارد. پرویز عبدالرحمانوف میخواهد که در مقابل جهانگیر مجیدوف هنرنمایی ارزنده نشان بدهد. هر دو تجربه دارند از چنین میدان های گشتنگیری و جهانگیر مجیدوف سالهای اخیر تنها در مسابقه های سطحی جهانی
کشوری ما را از نماد گشتین جودو معرفی میکرد. ما میدانداری او را در گشتینگیری نمیدیدیم و این نوبت اکنون میخواهد که از گشتینگیری هم میدانداری جالب نشان بدهد. سلالای شایف‌ها، بله. انا این برادر محمد و بلال ناحیه خوالین همه سرکرده ها. رستم خوجایف، انا پهلوان شهر حصار، عمر جان، انا رمان наш уважаемый гость из Федерации России. حرکت را ادامه میدهند. جهانگیر در مقابل پرویز عبدالرحمانов. از پشت اونو همه سرکرده ها. تشکر. شریف فرزین، ابوبکر یعقوبی، یک بار دیگر خواهش میکنم شما این منطقه بگذارید. کار شما برای تکمیل دورهای بعدی بسیار مهم است. کسی که روند میدانداریش نشد. کوشش های ادامه دارد. جهانگیر حرکت ها را بهتر میکند. فشار آوری از جانبی او بیشتر می شود. پرویز هم خوب ایستادگی میکند تا این لحظه ها. و در ادامه چه کار میکنند؟ پرتافت صبحیدین خلیلزاده در دوری چندم 3 4 5 فراموش کرده میگم. دوری چندم بود خورشید؟ یک در نچیت 4 تا غلبه. تشکر. ایولی حواسی وای دارد تیمور. او صبحیدین حواسی جایزه شایسته داره. همه اینجا تای کردن راهی پر افتخار به خاطر همین است. اینجا یک رسش غیر انتظار بود از جانب پرویز عبدالرحمانov. هوپا اکنون تو چی بکنه که عمر رستم خوجایوفو ترساکی مخلصانو اما برای کار بر تاخیراتی ترینه. باز هم رقابت ادامه می‌یابد. هم تاریگه باشه مگر خودم ببرم. من بده. جهانگیر باز هم کوشش میکند که موقعیت پیدا کرده اصول اجرا نماید. محمد شریف سلیمانov استاد اتحاد جماهیر شوروی خواهش میکنم با همراهی بابای امیرعلی موسفید 84 ساله با غیرت ادامه نیروسنجی. مسابقه داری ارجمند سامبو را تقدیم کنید. حضورتون بسیار خوشحالی ماست. تنها در لحظه های اول رقابت یک کوشش از جانب جهانگیر مشاهده کردیم که دیگر در ادامه قوزمایی اونقدر حرکت های خوبی را مشاهده نکرده ایستاده ایم. بابای امیرعلی در مکافاتی ارزنده چند کشک برای زحمت‌های پیوسته هر دو در یک وزن میدانداری میکنند. هم جهانگیر هم پرویز در وزن تا 100 کیلوگرم در مسابقه های سطحی بین المللی هنرنمایی میکنند. البته پرویز در گران پری و گران اسلم ها نتیجه ندارد، ولی نتیجه های جهانگیر خیلی هم خوب است در مسابقه های فصل جهانی جودو.
идомаи рақобат. چنگ زدن نزدیکتر کرده پیوست کرده بدن کاری انجام میده که نورم الله نور می شود رحمان علی. تشکر به جهانگیر، تشکر به پرویز عبدالرحمن و بچه های بسیار با محبت. گشتین این بچه ها از جهت کسبیت و درجه تخصصیشون فرق میکند. کوشش رو ادامه میدهند. باز هم پرویز اینجا میخواهد که اصول اجرا کند. یک عمر کمالات فرزندان رو به خاطر حمایه ارزش‌های بزرگ ملی پرافشانی پرچم براه مانده، هم خورشید و هم جهانگیر رو. البته یک عائله صرف و خراجات یا تشویشاتی که برای تربیت یک فرزند میکند یک ورزشی است که از قدیم الایام بسیار بسیار گذشتگان ما به این چیز توجهی زیاد داشتند و از این رو در میدان امروز هم تنها از آن همان مسابقه هایی که در قبل برگزار میشد و تنها امتیاز حلال غالب را معین میکرد، اینجا هم همان گونه طرح ریزی شده است و تنها امتیاز کامل حلال در میدان امروزه غالب را معین میکند. کوشش های ادامه می‌یابد. کجاشی شادمان کجا رقابت ادامه می‌یابد. باز هم پرویز با جهانگیر. پرویز برای گوشتین گرفتن با جهانگیر کوشش نمود. پرتافت رمان حلال و دوری بعدی را انتظاریم با توازنای پهلوانان دیگری تاجیکستانی پرویز و جهانگیر رقابتشان ادامه می‌یابد. تا انجام 10 دقیقه معین شده وقت کم باقی مانده است در نیروسنجی جهانگیر با پرویز. و حلال تشکر عمر و رستم خواجه. بعد از انجام یافتن وقت اگر بله وقت خاتمه می‌یابد، جهانگیر با پرویز عبدالرحمنوف هم رقابت را مساوی کردند. پرویز جان سپاس برای گوشتنگیری خوبتان، برای آداب نمونه‌تان تشکر می‌گویم. سلامت باشید. خب فرزین و کی شریف داوری اینا را کی دیگر کس باشد از منطقه رشت رحمان علی. فرزین از جبار رسولوف است. دلشاد زاده رو عوض کنید و آمدیم رحمان علی. 3 مکافات بود. عبدالله مکافات شریف و فرزین. جفت نوبتی رقابت را آغاز میکنند. شریف نظریف در مقابل فرزین پهلوان از دسته ولایتی سوخت. شریف نظریف در رقابت اولش با منصور رحمان آزمایی را مساوی کرد و فرزین باشد باری اول است که به روی تکته می آمد.
кӯшишҳо идома меёбад. Шариф аз лаҳзаҳои аввал мехоҳад ки мавқеияти устувор пайдо карда усул иҷро намояд ва ҳарчи зудтар пирӯз шавад. Абдулҳай Абдулаҳад номи ин бачада маъзур кашидем. Соф тариш мегум як бори хелис мегум. Биё. Парвиз Абдурахмонову Абдулаҳад. кӯшиш аз ҷониби Шариф буд додари Кенҷаи Ҷаҳонгир ва Фарзин Шодмон ҳолатро пай бурд ва нагузошт барои Шариф ки Зумонхир ҳаракатро идома диҳад. Ки буд як нафари дигар? Ғазалшоҳи Давлатшоҳ ҳастанд. кӯшишҳо идома меёбад. Фарзин ҳам талоши муваффақ шуданро дорад. ва инҷо ҳаракат аз ҷониби Назриев. خب منصور و خورشید مجیدов یک холодильник یک ماشینای جامعه‌شویی یک کولر یک تلویزیون دیگر 4 شد акс тоқа иваз кардем ҷуфтш кардем 4 та мукофот ба ҳар ду саодати майдон вақту идома меёбад рақобати Шариф бо Фарзин. абдулло биё ки нашид боз ҳам кӯшиш аз ҷониби Шариф Назриев. худо нигоҳбонтон саломат бошед 4 мукофот дар уҷа барақада нависти ки иваз нашаванд коршон. опа нашид навбати дигар кӯшиш мекунанд. ғазалшоҳи давлатшоҳ бираки баҳодур биёр натиҷаи онон барои мо дар кор аст. Абубакр биё гӯшӣ мегиред биёед инҷа. мухлисода ин номи кия чӣ гапа? аз номи раиси федератсияи гӯштингирии тоҷикистон ба 500 нафар мухлиси ба 1100 нафар мухлиси ашадӣ таоми бепули нисфирӯзии аҳмад. як қарсак занед касе ки дурустаст тарафи дарвозаи ҷери равад Амад ҷери партоқи ҷери ҳалол ош дар минтақаи рост 1100 нафар ба таоми бепули кӯшишҳои Шариф идома меёбад. ҳаракат мекунад Шариф Назриев ва инҷо Фарзин ҳам барояш имконият намедиҳад. ташаккур ҳамал яки наремонитарио 10 бред олибеки Абдулло корвони ош расид мардума равон кадиса ҳасто ҳаракатҳоро идома медиҳад Шариф бо Фарзин. агар ҳамин гуна рақобат идома ёбад, пас барои Шариф ҳам ин мусовии дуюм дар майдони имрӯза хоҳад буд. ба ҳамин хотир бояд ҳаракатҳоро хубтару беҳтар кунад ва барои ана ҳамон шоҳҷоиза яъне мубориза бурдан роҳи худро боз намояд. мавқеият барои Шариф бисёр ҳам хуб аст ва инҷо Фарзин кӯшиш кард.
гиридо Шарифу Фарзин идомаи қозмоӣ боз ҳам ҳаракатҳоро идома медиҳанд. партофта ба паҳлу дар замин ҳаракат кардан бачаҳо ина ба назар гиред. кӯшишҳо аз ҳар ду ҷониб фақат аз мо бенатиҷа аст. то ҳол ҳеҷ гуна ҳаракат ё кӯшиши ана ҳамон хубтару беҳтарро ҳатто мушоҳида накардем. фарзин ҳам сари зону нишастан мехоҳад ки усул иҷро кунад. шодмон вале муваффақ намешавад. мошинаи ҷомашӯӣ як холодильник, мошина ҷомашӯӣ, як қолин, як телевизор. ба ҳар ду саодати майдон бахти иқбол. худоёр тез гуфтем 3 соат мегзараш. ҳаракат аз ҷониби Шариф хело ҳам наздик буд. ва инҷо мусовӣ эълон карда мешавад рақобати Шариф бо Фарзин. ин рақобат ҳам мусовӣ ба анҷом мерасад. Ingilem omadem Ingilem raftem. Alisheru Ikroma. İlyos. Alisher Şahri Hisor, İlyos Nohiyai Yovon. İlyos Aliyov Şahri Nohiyai Yovon. Alisher Nazarov дар ҷудо ва зари дар гӯштингирӣ паҳлӯ дар майдони имрӯза ҳеҷ. хуб дӯстони азиз акун боз идома медиҳем шӯру шавқ ва он ҳаяҷоне ки дар гӯштингирӣ аст ҳамоно идома меёбад ва бо оҳистагӣ майдони имрӯза гарм мешавад. ҷуфти дигар ба майдон ворид шуданд ва ҳарду ҳам хилати сабз доранд ва мубориза барои марҳилаҳои баъдӣ чун дидем паҳлавонони муваффақ, паҳлавонони шинохта бо оҳистагӣ ба майдон ворид шуданд. хеле дӯстони азиз ҳавои мусоид бисёр ҳавои хуб барои паҳлавонон ва инҷо як ҳаракати хеле олӣ аз ҷониби Алишер ва тавонист ки ҳарифашро инҷо таслим кунад. ва акнун Алишер Назаров дар ин рақобат пирӯзӣ ба даст овард аз шаҳри Ҳисор ва метавонад ки дар марҳилаҳои дигар низ нерӯсанҷиҳояшро идома диҳад. акнун Раҳматуллобек Фарҳодов бо рақиби худ ба майдон ворид мешавад. Фарҳод Раҳматуллобеков устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ шаҳри Душанбе ва Азиз Темурзода шаҳри Турсунзода. раҳматуллобек Фарҳодов дӯстони азиз аз самти рост аст, аз дасти рост ва
азиз Темурзода, ин намояндаи шаҳри Ҳисор аст. Рақобатро ҳар ду паҳлавон шурӯъ карданд. Раҳматуллобек Фарҳодов таҷрибаи бисёр ҳам хуби майдонҳои бонуфузро дорад ва яке аз паҳлавонони бисёр муваффақ аст, устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ. ва ҳоло рақобатҳои нахусти худро имрӯз шурӯъ кард бар муқобили азиз Темурзода. ва аз ҳалуки дарун инҷо азиз мехост истифода барад, вале Фарҳодов устувор аст дар ҷои худ ба ҳариф иҷоза надод ба ростӣ. барои Раҳматуллобек Фарҳодов албатта гӯштинҳои суннатӣ, гӯштинҳои майдонӣ ин шуғли доимӣ аст. Пайваста ӯ сабқат мекунад, ширкат меварзад дар чунин мусобиқот ва таҷрибаи хеле хуб ҳам дорад. Вале майдон албатта гоҳо лаҳзаҳои гуногун, гоҳо пастиву баландиҳоро албатта ба миён меорад ва баръакси ҳол ҳам мешавад, ки дар аксар вақт паҳлавонони навкор метавонанд ки соҳибтаҷрибаҳоро ҳам шикаст бидиҳанд. ва акнун ҳамин сабқате ки Раҳматуллобек Фарҳодов бар муқобили ҳарифаш дорад, то кунун натиҷаовар нест. он нафароне ки ҳанӯз аз оғози имрӯз рақобатҳоро пайгир ҳастанд, хеле хуб медонанд ки мо чун иброз кардем, мусобиқоти имрӯза мутобиқ ба ҳамон анъаноти ниёгон ҷараён дорад. яъне вақт бештар дода мешавад ба паҳлавонон ва инҷо зидди ҳамла фишор аз ҷониби рақиби Раҳматуллобек Фарҳодов ин азиз Темурзода буд, ки каме мушкилӣ ҳам эҷод кард. албатта таърихи хеле тӯлонӣ дорад гӯштингирӣ. вояяй як фишор, ҳарду ҳам барои партофти хубу саривақтӣ талош карданд, вале натиҷа нашуд. албатта чун имрӯз мушоҳида кардед, марҳила ба марҳила паҳлавонон тавонистанд нишондодҳои хубро ба даст биёранд ва аксар рақобатҳои асосии мусовӣ анҷом шуд ва ин ҷо акнун натиҷагирӣ бояд шавад, ки киҳо арзандаи мубориза барои шоҳҷоиза ба ҳисоб мераванд. ин ҷо Шарифҷон Назриев, Хуршед Маҷидов, Дадахон Қурбоналиев, Ҷаҳонгир Маҷидов, Ҳақназар Назаров, Шодмон Ризоев, хуб Мансур Раҳмон, боз чандин паҳлавонони муваффақи дигар касбияти худро нишон доданд. аксарияти онҳо рақобатҳои худро мусовӣ ҷанбаст карданд. Anak oşa kurdun kalkan ovoz kine karsak zanen o. Hani yakbar bidar hopa. Kiyomada barom Sofiyo Sofiyo. хуб барои Раҳматуллобек Фарҳодов то ҳол ҳамин лаҳзаҳо он қадар самарабахш нестанд. ӯ
либосҳои худро ба тартиб медарорад ва баъдан боз дубора ба сабқат шурӯъ мекунад. азиз Темурзода ҳам то ҳамин лаҳза албатта истодагарӣ хуб дорад. дубора боз аз марказ нерӯсанҷӣ оғоз мегардад. таваҷҷӯҳи Раҳматуллобек Фарҳодов барои аз ҳолати хубтар доштан ё ҳамон доштан қапидан дурусттар агар ба миён биёяд, пас метавонад Фарҳодов ки амали хубтарро ҳам анҷом бидиҳад. ва як пойзанӣ ҳам буд инҷо аз ҷониби Азиз, вале фосиларо Фарҳодов дуртар мегирад. албатта чун мо булотар ҳам ишора кардем, гӯштини миллӣ яке аз қадимтарин ва маъруфтарин навъи варзиши миллии мардуми Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. ин гӯштин решаҳои амиқи таърихӣ дорад ва аз замонҳои бостон ҳамчун рамзи қувва, мардонагӣ ва адолат дар байни мардум шинохта мешуд. ва инҷо таваҷҷӯҳ мекунем фишор аз ҷониби Азиз, вале бенатиҷа. гӯштини тоҷикӣ одатан дар ҷашну маросимҳои миллӣ, махсусан дар Наврӯз, тӯйҳо ва идҳои мардумӣ баргузор мешуд. аз қадимулайём қоидаҳои он нисбатан соддатар буд. паҳлавонон ҳамин як қоида дошт, ки бояд ҳарифро ба тахтапушт афтонанд ва бидуни осеб, бидуни зарар расонидан ба ҳариф. ва баросин навъи варзиш дар ҳамон замонҳо на танҳо як рақобати варзишӣ, балки мактаби тарбияи ҷисмонӣ ва ахлоқӣ ба ҳисоб мерафт, ки ҷавононро ба эҳтиром, сабру таҳаммул ва дӯст доштани меҳани худ талқин мекард. имрӯз бошад гӯштини тоҷикӣ ҳамчун қисми муҳими мероси фарҳангии миллӣ эҳё ва рушд ёфта мақоми ҷаҳонӣ гирифт ва аллакай дар сатҳи ҷаҳон пазируфта шуд. бубинед дӯстони азиз, ки бо ибораҳои бисёр ҳам ширину ноби тоҷикӣ гиред, истед, паҳлӯ, бадан, огоҳӣ, танбеҳ, бо ҳамин калимаҳо ва ибораҳои зебои тоҷикӣ имрӯз дар сатҳи ҷаҳон садо медиҳад ва доварон ана ҳамин ибораҳоро аз кишварҳои мухталиф такрор мекунанд, ки ин ба муаррифии таъриху фарҳанги миллати тоҷик боз ҳам таъсири бузург мерасонад. то ҳамин дақиқаҳо рақобати Фарҳодов ва Азиз Темурзода бенатиҷа аст ва ягоне аз ин паҳлавонон натавонистанд, ки ҳолати хубтару мувофиқтарро пайдо кунанд. ва рақобат акнун мусовӣ ҷамъбаст мегардад. бидуни натиҷа. мунтазир мешавем то ҷуфти дигар ҳам ба майдон биёяд. ҳамакунун дӯстони азиз таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати асосии имрӯза, агар гӯем иштибоҳ нахоҳад шуд, бо яктаки сабз Шодмон Ризоев, яке аз чеҳраҳои дурахшони гӯштингирӣ, ва Ҳақназар Назаров, паҳлавони дигаре, ки муҳаббати мардумро сазовор аст. ин рақобат мухлисонро ба ваҷд меорад ва ҳар кадоми онҳо ҳамакунун
мунтазири партофҳои ҷолибу диданӣ ҳастанд. Ақназар Назаров сафедпӯш аст, Шодмон Ризоев сабзпӯш. Ёдовар мешавем, ки ҳарду ин паҳлавонон то ин дам ҳарифони худро пайҳам шикаст доданд ва аз ҳамдигар хеле шинохти хуб доранд ва то ҷое ки мо иттилоъ пайдо кардем, дӯсти наздик ҳам ба ҳисоб мераванд Ақназар ва Шодмон. ҳоло бо дасти чап аз боло доштааст Шодмон Ризоев. ӯ мавқеияти муносибтарро мехоҳад пайдо кунад. Абубакру Парвиз Абдурахмонов. Чек варақаи дигар ино кани. Наздиктар бошед шумо. Кани Абубакр. Парвизу Абубакр наздик омадем. кӯшишҳои аввал бенатиҷа, ҳаракатҳо натиҷа надод ва акнун боз таваҷҷӯҳ мекунем, ки дар идомаи рақобат чӣ хоҳад шуд. Абубакр омадем. Ду се ду як. Биё. Абдулаҳаду Парвиз кори хело даст. бо ҳаракати Ақназар, вале Шодмон ҳам мехоҳад зидди ҳамларо хубтар истифода кунад. Шоёв. Акай Анвар Хазинадор, Алим Набизода, Хуршед Мансур Мусовиша Мусовиши, инаи чекшон дада симай ина бекор карда баша. Хай чӣ маълум мегӯед тари? Ина сармураббии азизи. албатта борҳо ҳарду ин паҳлавонон бо ҳам вохӯрданд. дар бештари вақт мусовӣ мешуд ва аксар вақт Ақназар ҳам пирӯзӣ ба даст оварда буд, аммо ин навбат мебинем, ки рақобат бо чӣ анҷом меёбад. Барқарорӣ чек проблема нест. Муҳим ки биёед. ҳар дад хушгӯштӣ не ки яке ҷура коре кине ки пардохт шавад. нами мухлисо оши бепули Лоиқ Бегиҷонзода, Лоиқ Бегиҷона задан ҳама қарсак мезана, мега ҳами гиленда шуру ғавғо зиёдтар шава. Як қарсак зане. ҳоло мавқеият меҷӯянд ҳарду барои партов кардан. кор дар саргаҳи хотимаёбӣ ҳастад бачаҳои азиз. ҳар ду фарзанди азизи тоҷикистонам, ҳар душон гӯштини хуб мегиранд, ҳар душон мухлиси зиёд доранд. бемуболиға. тамоми сомонаҳои иҷтимоӣ ҳушу рӯҳшон ба ҳамино аст. ина Сорбони 1, Сорбони 2, ина Анас, ина Муҳаммадҷон, инаи ки Ҷумъахонзода, инаи телевизиони сайёҳӣ. Шодмон Ризоев албатта барои ҳамаи мо шумо маълум аст, дӯстони азиз, дар гӯштини ҷудо як замон ҳунарнамоияш хеле олӣ буд. бисёр як сабки хуб дорад, ки бо фишор бо рақибонан ҳамин гуна сабқат мекунад ва як муддат ҷароҳат бардошт, аз мусобиқоти сатҳи бонуфуз маҳрум гардид ва дар гран-при душанбе ҳам дар марҳилаи ниҳоӣ буд, аз Сомон Маҳмадбеков шикаст хӯрда буд. ва ҳоло бошад баъд аз оне ки ҷароҳати худро дуруст кард, муолиҷа кард, боз ба майдонҳои гӯштингирӣ баргашт, ки ҳамин мусобиқоти гӯштини имрӯза
аллакай оғози сабқатҳои шодмон дар соли ҷорӣ ҳам ба ҳисоб меравад, вале бар муқобили ҳақназар ки аз якдигар хеле шинохти олӣ доранд, мушкил аст пирӯзӣ ба даст овардани Шодмон Ризоев. кӯшишҳо то ҳамин дам бенатиҷа аст. хушрӯтар навиштад, фаҳмотар бошад. бародари муборакшо, вақте ки чека навиштед, паҳлавона номша нависед, тире монед, суроғаша нависед, кадом ноҳия аст. ин барои мо бисёр муҳим аст. барои шореҳо дар корам, барои тамошобинои рӯпарои мо ҳаст бисёр муҳим аст. барои дақиқияти андак акунун ба оҳистагӣ фосиларо ҳам нигоҳ медоранд, аз эҳтиёткорӣ пеша мекунанд ҳам Шодмон ва ҳам Ҳақназар. инаш он тараф мукаммал дурусттар. ҳамроҳ гӯшти намегирӣ? саломатӣ хуб нест? шумо нағзмӣ? ташаккур. фирдавс яки раҳмоналӣ опа қавитарак бародар азиз часпидани ардишмо ва кунун андак талош бештар мешавад. фишори Ҳақназар ва мехоҳад ки Арифро наздиктар кунад, вале Шодмон ҳам хеле истодагарии олӣ дорад. тартиби майдондории Шодмон дигар чӣ тақозо мекунад? ва ҳалуки даруна аз ҷониби Шодмон, вале бенатиҷа. ва андак асабӣ мешавад Шодмон, ишора мекунад ки гӯштӣ намегирад Ҳақназар. як имтиёз кам мешавад бачаҳо. ишораи Шодмон бар он аст ки Ҳақназар худро ба замин партофт. гӯштӣ намегирад. ҳамаи зурзуро дар майдонано абки Парвиз Абдурахмонов, Маҷидов Алишер ғалабаи чорими худро ба даст овард ва ҳамин тартиби алоҳида ба даври баъдӣ рафт. алишер маладец. ташаккур. мо қаблан ҳам ишора кардем дӯстони азиз ки Шодмон ва Ҳақназар аз якдигар бисёр шинохти хуб доранд. мушкил мешавад бар муқобили ҳамдигар пирӯзӣ ба даст овардан. бо адои эҳтиром ба ҳамдигар боз дубора акунун сабқатро шурӯъ карданд. баростӣ бо ҳамин равиш, бо ҳамин шакл, бо эҳтиёткорӣ сабқат кардан фикр мекунам мушкил аст то пирӯзӣ ба даст биёранд ҳарду ин паҳлавонон. хеле тӯлонитар шуд сабқати Ҳақназар ва Шодмон Ризоев ва боз фишор меорад Ризоев. андак акунун хастан гардиданд ҳарду ин паҳлавонон. оҳиста оҳиста акунун ба фишор мегузаранд. ҳама таваҷҷӯҳи мухлисон ба ҳамин рақобат аст, ҳарчанд дар гилемҳои дигар ҳам сабқатҳо ҷараён дорад, вале мухлисон фикр мекунам пурра
талошашон ба ҳамин гилем ва ба ҳамин сабқат ба ҳисоб меравад. نفهمی کارو بیاری و با سردی ها اسکندر عبیدالله بچه барои мухлисон бештар ана ҳамон партофҳои бисёрам олӣ писанд аст ки шодмон қаблан ҳам бар муқобили муҳаммад иқбол тошиф дошт паҳлавони суғдӣ, вале муҳаммад иқболу ҳақназар инҷо тафовут ҳаст. ҳақназар дар гӯштингирӣ ҳамто надорад. инҷо худро ба замин мепартояд ҳақназар ва шодмон мехост иҷрои усул кунад. نزدیک است گیرید 10 دقیقه بعد کار دیگر می شود хуб албатта то ба ин паҳлавононе ки андак шинохтатар ҳастанд, таҷрибаи хубтар доранд, то 10-12 дақиқа фурсат дода мешавад ки гӯштингирӣ кунанд. инҷо андак ҳақназар хаста гардидааст фикр мекунам. нисбат ба ӯ шодмон амалҳояш, фишорҳояш бештар ба назар мерасад. ҳалоки дарона истифодаи ҳақназар, аммо ин ҳам натиҷа надод. سه مچکا فروش مکافات مون انا چی بود بو یخماز хуб فروش сустар мешавад сабқати ин паҳлавонон. хуб ҳамин тавр бинанда азиз, тавре мо қаблан ҳам ишора кардем, тантанаҳои гӯштингирӣ идома мекунад то моҳои апрел дар қаламрови мухталифи кишвар. ва мухлисон ҳам метавонанд ки барои тамошо раванд. инҷо боз худро ба замин мепартояд ҳақназар ва шодмон инҷо асабӣ мешавад аз ҳаракатҳои ҳақназар Назаров. ва иддаҳо ҳам дорад ки инҷо ҳақназар гӯштӣ намегирад. фикр мекунам ҳоло вақти он расидааст ки довар рақобатро мусовӣ эълон кунад ва ҷамъбаст кунад ин рақобатро, зеро дар гумон аст ғолибияти яке аз ин паҳлавонон. баъди ин шоми рӯзи 24 ба пушинги дангара сафар мекунад. аз пушин корвони гӯштин ба ноҳияи ва мавқеияти шодмон, вале ҳақназар мехост зидди ҳамларо. ва ҳаминтар вақте ки ба онҳо ҷудо шуд, довар ҳам ишора мекунад ки кифоя аст, ба анҷом мерасад, вале шодмон ишора мекунад ки ду дасти дигар ҳунарнамоӣ кунад. баъд фикрам бас аст. 2 дақиқаи дигар илова ва акнун сабқат бояд идома кунад. хуб, акнун мухлисон ҳам фикр мекунам розӣ ҳастанд ки 2 дақиқаи дигар шодмон ва ҳақназар гӯштин бигиранд. вале ҳамон кашмокашиҳои беӯҳда лозим нест. бигзор ҳамон сабқатеро ҳарду нишон диҳанд ки мақбули мухлисон бошанд. шодмон бароси фаъолтар аст, вале таваҷҷӯҳи ҳақназар аз ҳалоки даруна. вале шодмон мехоҳад ки бештар фишор биёрад ва бештар ҳақназар такя мегузорад, яъне на ҳарифро ба худ наздик шуданӣ намемонад ва ҳуҷумҳои шодмонро барбод мезанад, худро ба замин мепартояд. хастаам гардиданд. бештар аз 10-12 дақиқа шуд ки ҳарду ин паҳлавонон сабқат мекунанд. сирф 2 дақиқаи вақти софи иловагишон мондагист.
گلوی بین ابوبکر یکابی و شاهرخ نورآبادی. البته ما اشاره کردیم که هم حق نظر هم خودی شادمان تجربه بسیار خوب دارند و مشکل می شود تا آنها بر مقابل یکدیگر پیروزی به دست بیارند. یگانه این باز به نزد طبیبان می رود. حق نظر فکر می کنم پیش دکتر رفت. اکنون باز کشال دادن وقت. حق نظر به نزد طبیبان می رود. شادمان هم اینجا کمی عصبانی است. کسی گفت که میشود راست میگه. دمو اکابر بود یا که زفر جان آوازشان بگو شما دست که میشود. مخلصان هم البته پزمان هستند. پزمان پرتوهای جالب و دیدنی و رقابت تماشاباب. اما تا کنون همین چیز به نمایش گذاشته نمی شود. برمیگردد حق نظر به عرصه این رقابت. اما باز شادمان کجا شد؟ هر دو هم در میدان هستند. باز رقابت از مرکز شروع می گردد. فشار شادمان و از بالا می دارد و عقب نشینی می کند. حق نظر بیشتر میل پیروزی خیلی زیاد دارد شادمان نسبت به حق نظر و باز خود را به زمین می پرتاید. حق نظر نظرف. اگر همین گونه از حمله های شادمان خود را به زمین نپرتاید راستا گوشتین گیرد، فکر میکنم برتری شادمان بیشتر است. نشد پهلوان نیست. شاهرخ و ابوبکر خیلی طولانی شد. 2 دقیقه که به آنها داده بودند علاوه کرده بودند آن هم طولانی تر شد و حق نظر راضی است برای مساوی. براستی معلوم بود که حق نظر راضی است، ولی شادمان اینجا ادعا داشت که او باید رقابت را ادامه دهد و پیروز گردد. هر دوشان زورن، هر دوشان رفیقی ازلیان، هر دوشان صنعت بلند گوشتینگیری دارن، هر دوشان مخلص. یک لحظه فشار شادمان. خوب شریف نظریوف با غزل پهلوان میدانداریشون بعد 1 دور آغاز می شود. توفشون ادوید. قدرت الله اشورزاده 2 تا خلبین توفه را برای مکافات این 2 پهلوان تأسیس دادن. تشکر. خب باز همان روش، همان کوشش، همان تلاش ها، ولی در اینجا چیزی نیست. تا کنون میدانداری حق نظر و شادمان نتیجه نمیدهد. این بجز مساوی فکر میکنم دیگر چیزی نباید باشد در اینجا، چون قوه هر دو هم برای امتیاز حلال بسندگی نمی کند. شادمان اشاره میکند که خوب است و حتی میتواند رقابت را ادامه دهد، ولی حق نظر به هر بهانه وقت را کشال میدهد و چندان هنرنمایی خوب هم نمیکند.
خب نشید کاری سلامت باشید بازی میگفتید که بخیر با میگم بشید اکما همینجا رفتم خواه نخواه میگیرن دیگه چورو ندارن در 16,000 که نگرفتن در 9,500 هر دش میگیرن کار همون خیلی کی بالاشو نگرفتن با نفت پس میشود بابوی شریف هنگیر مجیدов анаҳа акнун шодмон суръаташро баландтар мекунад мавқеъро аз боло дошт ҳамон ҳолати хубтарро ва бояд танҳо партоф инҷо лозим бошад вале аз ҳад зиёд фосила мегирад ба ақибнишинӣ мекунад ҳақназар назаров ва бо ин шакл дар гумон аз пирӯзӣ ба даст овардани шодмон чаро ки ҳақназар пурра ба дифоъ гузаштааст ва имкон намедиҳад ба шодмон барои партоф анҷом додан. در رقابت جهانگیر و غزلشوی دولتشو استحقاق فکری بلیون وگرنه از بسیاری و گوشنگی بهرام аз боло бисёр хуб доштааст бо дасти чап шодмон аммо гап сари он аст ки ҳолати хубтар мусоидтар пайдо мекунад ё на чун ки ҳақназар пурра ба дифоъ гузаштааст. خواب آمدیم کی منصور منصور گله میرد بخشش منصور گله میرود شما آمدیم بیو ба ростӣ ман ҳайрон мешавам чаро ҳамин рақобатро ин қадар тӯлонӣ мекунанд. маълум аст ки ин натиҷа намедиҳад, маълум аст ки ҳақназар гӯштӣ намегирад дигар. бигзор дар ҳамин ҷо рақобат боз дошта шавад ва мусовӣ эълон карда шавад. чӣ лозим ин қадар вақти зиёдро гирифтан? ин натиҷа ҳосил намешавад. хеле зиёд шуд ва умуман майли гӯштингирӣ надорад дигар ҳақназар. шодмон ҳарчанд вай бисёр наздик буд шодмон барои гирифтани имтиёз. бале раҳмоналӣ шарипов бояд ҳамин корро барвақт кунад. на дигар иҷозат надиҳад бояд ба шодмон. аз ҳад зиёд шуд, хеле зиёд шуд ва ин ҷо мусовӣ рақобати ҳақназар ва шодмон мусовӣ эълон мегардад. خورشید و منصور آمدیم ва шодмон ҳам албатта ризо нест, мехоҳад рақобат кунад ва ба ҳақназар ҳам чизе мегӯяд ки ту бояд гӯштин мегирифтӣ, аз ҳад зиёд. хуб акнун таваҷҷӯҳ мекунем ки хуршед маҷидов бар муқобили мансур раҳмон сабқат мекунад. داوری اینو رو که با گردن گرفت عبدالله اکید بچه خواهش میکنم تست وقت نگرفت акнун мо баъд аз чанд лаҳза рақобати бисёр ҳам ҷолибу диданиро тамошо хоҳем кард, ҷое ки мансур раҳмон бар муқобили хуршед маҷидов сабқат мекунад. хуршед маҷидове ки таҷрибаи бисёр ҳам олӣ дорад, ҳам дар гӯштини ҷудо, ҳам дар самбо ва ҳам дар курашу дар гӯштингирӣ. мансур раҳмон аз самти дасти чап аст, хуршед маҷидов аз дасти рости мову шумо. паҳлавонони сангин вазн рақобатро шурӯъ мекунанд. ду рақобат, ду нерӯсанҷии қаблии мансур раҳмон бо шарифҷон назриев ва ҳарифи дигараш мусовӣ анҷом шуд, бидуни натиҷа ба анҷом расида буд. хуршед маҷидов бо дадахон мусовӣ кард ва ҳоло мебинем ки ин навбат мансур раҳмон бо хуршед чӣ гуна сабқат мекунад. омодагии мансур раҳмон хубтар буд дар ин мусобиқот, чун мушоҳида кардем бисёр хуб ҳунарнамоӣ кард бо шарифҷон назриев ва ҳоло мебинем ки бар муқобили хуршеди бо таҷриба
чигуна ҳунарашро нишон медиҳад. аслан миёни сангинвазнҳо рақобат чандон суръати баланд надорад, вале як контрҳуҷум, контрҳамла, фишор метавонад ки натиҷаро дигар кунад. аз гиребон мустаҳкам медорад Мансур Раҳмон ва Хуршед ҳам ҳамон мавқеиятро мегирад. ва фишори Мансур Раҳмонро мебинем. андак қадаш баландтар аст Мансурро нисбат ба Хуршед Маҷидов. бисёр аз эҳтиёткорӣ пеша мекунанд ҳарду ин паҳлавонон. хуршед маҷидов борҳо барои мухлисони гӯштини ҷудову гӯштини миллӣ лабханд овардааст. дар чандин мусобиқаҳо нишондодҳои хеле олӣ дорад. Мансур Раҳмон ҳам албатта дар мусобиқаҳои зиёди гӯштини ҷудо ширкат кард. ҳарду ҳам нафаре ҳастанд ки имрӯз мухлисон хеле хуб мешиносанд. аз боло доштани Мансур агар ин ҷо ҳалоки дарунаро ҳам ба кор барад хеле олӣ мешавад, вале Хуршед ҳам зидди ҳамларо ҳама вақт хуб истифода мебарад. фишор бенатиҷа. фишор бенатиҷа монда кунун. дар ин вазнҳо, яъне вазнҳои гарон, агар паҳлавонон як иштибоҳи кӯчак кунанд, пас кор дар ҳамин ҷо ба анҷом мерасад. ба ҳамин хотир бештари пирӯзиҳо дар миёни сангинвазнҳо ҳам ҳамин аст. аз як фурсати муносиб истифода бурда рақибро таслим кунанд. дақиқаи шашуми рақобати бачаҳо аст. як бор ёддорастем ки фаромӯш накунам. бо сари зону нишастани Хуршед ҳамон усули мақбулу дӯстдоштаи худро истифода мекунад Маҷидов ва ин гуна вазни гарони ҳарифро ӯ мехост бо сари китф, сари зону нишаста партов кунад. мо ҳудудан як соати дигар вақт дорем. тамом мавқеияти хубро ҳам ба миён овард.
انجام می‌یابند البته مجیدوف. ساعت انجام هم بود شد ولی موفق نشد. باز هم سر زانون می‌نشیند مجیدوف. الکای منصور رحمان این چیز رو خوب پایخست کرد و دیگر امکان نمی‌دهد به منصور رحمان. با هر دو دست از گریبان خورشید می‌دارد. باز زاویه رو دیگر می‌کند منصور رحمان. توجهش بیشتر از بالا داشتن است. قدی منصور رحمان که بلندتر است، اندک دستانی دراز دارد. او می‌خواهد بیشتر از پس گریبان از سمت بالا بدارد. کمتر بچو که زنده شوی طبیعت به یاد بیاره. تلاش مجیدوف بار سیوم. زنده شوی طبیعت به یاد بیاره دو. بار سیوم کوشش خورشید مجیدوف، طبق اطلاع آخری کاتب ولی بین‌المللی فدراسیون نتیجه کشتیگیری نمی‌دهد. عبدالله سعید خواجایف برای همین اکنون شریف دیدیم دو نیچیا خورشید، دو نیچیا منصور، دو نیچیا پرویز، نیچیا محمد رسول، دو نیچیا غزل یا غلبه یک مساوی کی بود دیگر؟ و باز هم یا غلبه یک مساوی حق نظر یا غلبه یک مساوی. این هم بچه هایی که سرکرده های میدانن همینان. اکو خلاصه می شود که کی غلبه بیشتر داره، کی به گجوره خطی کشیدش با هنرش موافقت میکنه. از روش و سبقت هر دو این پهلوانان به خلاصه اومدن امکان دارد که رقابت مساوی به انجام میرسد، چرا که سه کوششی که مجیدوف انجام داد، منصور رحمان تا حال با آن حمله ها جواب نگردانید. دادا خانم نیچیا فقط روزی نیچیا پهلوانای زور یک پرتافت خوبی کی بود؟ شادمان در مقابل محمد اقبال تاشوف. این هم پرتافتی پنجگانه بهترین نامیدن ممکن است. اکنون فشار منصور رحمان که این نوبت هم به نتیجه. کشتنگیری که یک کشتنگیری کم کمک خسکی را پرتافت کرد. انا پرتافتی شادمان رضایف در مقابل محمد اقبال تاشوف صفتش بلندتر است. این کارو را هم عبدالله به نظر دید. همشون از نقطه نظری کسبی بر رشته تحلیل برکشید. ابوبکر و شاهرخ شما چه سر کشتنگیرید، جدی تر کشتنگیرید. کار اکنون بعد این دیگر تقاضا ببینیم چگونه احترام میگذارن پهلوانان به هم دیگر. در کوچکترین یک اشتباهی که میکنن باز احترام میگذارن، یک دیگر رو آغوش میکنن. این علامت پوزش پرسیدن است. البته گشتین همین است، مخصوصا گشتین ملی، گشتینگیری پیش از همه احترام به رقیب، به مخلصان، به اطرافیان و آداب خوبی میدانداری. در روی گلیم رقیب هستند پهلوانان، بیرون از گلیم البته دوست و برادر احترام میکنند هم دیگر را. رحمتی کلان تشکر نشد. وقت دیدید جنبستی موضوع شد که جهانگیر اینجا بیاد. جهانگیر شما اینجا بیاد. جهانگیر حالا بیسید. وقت تمام. 10 دقیقه سبقتی بچه ها نتیجه بخش نشد. به هر دو رحمتی فشارهای منصور و خورشید تا همین لحظه نتیجه نداد و چون ما گفتیم مساوی
بدون نتیجه رقابت انجام یافت میان سنگین وزن ها. اکنون خورشید بیرون شد، برادرش جهانگیر به میدان وارد می شود. جهانگیر مجیدوف سبزپوش است و سفید پوش این غزلشوی دولت شاه پهلوان از ناحیه یاوان بر مقابل جهانگیر مجیدوف و اولین فشارهای مجیدوف. خورشید مجیدوف و جهانگیر مجیدوف از جهت تجربه و اشتراک در مسابقه های بین المللی برتری بیشتر دارند، اما غزل شاه از جهت قوه بسیار پهلوان پرقوت است و میبینیم که بر مقابل جهانگیر چگونه سبقت میکند. جهانگیر میتواند از روش‌های گوناگون، از اصول‌های گوناگون استفاده برد، زیرا او میدان‌های بزرگ را دیده است. 2-3 سال پیش در گشتین‌های میدانی خیلی خوب می‌درخشید جهانگیر و بعد از 3 سال دوباره باز چون می‌بینیم هنرنمایش را در گشتین‌های میدانی او نشان می‌دهد. فشاری غزل شاه ولی به نتیجه. بار دیگر یادآور میشویم بیننده عزیز که امروز همچون روز بین المللی گوشتینگیری هم اعلان گردیده است در برابر جشن نوروز جهانی و این مسابقات هم امروز بخشیده به روز بین المللی گوشتینگیری هم راه اندازی می شود. تلاش های مجیدوف به نتیجه هستند، زیرا اصول های او را به خوبی می خواند غزلشاه دولت شاه. مجیدوف هم بسیار پهلوانی البته خاکسار با اراده و نفری است که مخلصان هم خیلی اعتراف میکنند رو. غزلشاه هم پهلوانی مردمی است، در گشتین‌های میدانی زیادتر سبقت میکند، او را هم مخلصان به خوبی میدانند. هر دو هم براستی محبت مخلصان را سزاوار هستند. حالا اکنون در میدان تنها 2 جفت سبقت میکنند. آنجا ابوبکر اکابر بر مقابل حریفش و اینجا جهانگیر و غزل شاه. امروز بیشتری رقابت ها، بیشتری پهلوانان موفق مساوی انجام دادن نیروسنجی های خود را. و حالا از آن جفت هایی که پهلوانان شناخته بودند میبینیم که رقابت جهانگیر و غزلشاه با چی انجام می‌یابد. غزلشاه یک غلبه، یک مساوی دارد، جهانگیر باشد یک مساوی. بر مقابل پرویز عبدالرحمانوف رقابتش مساوی گردید خب تشکر جهانگیر را. پهلوان مساوی. خب خلاصه کاری آخری مرحله نیمه نهایی بعدی فاصله گیری و آن حالت های خوبتره که باید به میان بیارد جهانگیر تا کنون به دست نمی آیند، فرصت ها پیدا نمی شوند. غزلشاه عقب نشینی میکند اندک و جهانگیر اجازه نمی دهد از کمربندی حریف داشته است مجیدوف. حالاکی در اون خوب استفاده میکند مجیدوف، ولی نقطه نهایی چندان با برار انجام نگردید. از بالا داشت، از پس گریبان مجیدوف و فشارها به نتیجه هستند. شریف آمد
کانی دیگه کی بود همین شریف خاطی خورشید نگرفته تمام دیگه همه معلومه چی گفته اینجا بیا روی اینجا بیا کاری همینو معلوم نیست خب اکنون غزل شو میانبندی خود را درست میکند و رقابت باز ادامه می‌یابد. احترام به هم دیگر. عزیزی تاجیکستان زاده خوتالانم در دوشنبه شهر زندگی میکنم فرزندی عزیزی پدرم از اول یک سخن است همین نوروز روزی نو نیتی نو آرزوی نیک تمناهای برجسته بیشتر کوشش میکند مجیدوف که یک لحظه خوبتر را به میان بیارد، یک حرکت جالبتر را به میان بیارد، ولی تا همین دم او موفق شده نمیتواند. خوب فشارها بیشتر می شود. غزلشو هم میخواهد نزدیکتر کند حریف را. یک قالین بالایی 5 بر 3 به هر دو خدای اقبال زفر دیاد انمی بچه های روبروی آشخورده از میدانداری شما خیفیت برند و مجیدوف الکه از روی گلیم هر دو بیرون شدند، وگرنه اینجا شاید حالت خوبتر برای جهانگیر مجیدوف به میان می آمد تا پرتافت دیدنی را انجام دهد. میدان‌های زیاد رو دیده است مجیدوف، یعنی سطح بین المللی، قهرمانی‌های جهان، بازی‌های المپی، عموما گرند اسلم ها، گرند پری ها، چمپیونات آسیا، ولی غزلشو بیشتر در گوشین‌های میدانی میان مردم بیشتر هنرنمایی کرده است و به همین خاطر تجربه میدان‌های سطح مختلف امروز شاید به جهانگیر هم کمک کند. حالا اکنون تنها یک جفت در میدان سبقت میکنند، این جهانگیر و غزلشو است. پیشتر پهلوانان سبقت میکردند، بررسی پرتوف‌های خیلی جالب و دیدنی را ما مشاهده میکردیم. حالا باشد بیشتر با همان کشمکشی ها، مساوی ها، رقابت ها انجام می آمد. حالا با دست چپ جهانگیر از گریبان حریف می دارد. تا آخیر نمیشه باقی ما 10 دقیقه گفتیم 2 دقیقه علاوه کردیم با این طرف و طرف میگردم 2-3 دقیقه دیگر درون میره با همه عزت و احترامشون هم بجا آورده سیم نشده سر و الوکی درونه جهانگیر به نتیجه 21 ثانیه در چند حالت همین گونه موقع خطرناک را به میان آورد خودی جهانگیر مجیدوف، ولی موفق نمی شود. غزلشو اندک اندک تکیه میگذارد، دفاع میکند، به همین خاطر موفق نیست. با احتمال زیاد سبقت هر دو این پهلوان هم مساوی جنبست شود از آن روشی که هست. غزلشو اندک خسته گردیده است. تیمور رحیموف با همراه کرامت الله حکیموف، دو پهلوان شناخته، اینجا رقابت را تماشا دارند و امروز تیمور رحیموف باعث مهمان فخری در این مسابقات دعوت شد، قدردانی شد. فشاران نتیجه نمیدهند تا همین دم. غزلشو خسته گردیده است. شاید از همین حالت مجیدوف بیشتر خوبتر استفاده کند، جهت پرتافت کردن. از وقتی اضافه شده باز 1 دقیقهش هم رفته رحمان علی
идо буд дар соат. ғазалшоҳ маълум аст ки андак акнун ба мусовӣ розӣ аст. дигар он қадар фишор намеорад, баръакс зери фишорҳои Маҷидов қарор гирифтааст. вақибнишинӣ ҳам мекунад. шояд Алибек Дилшодзода инҷо рақобатро мусовӣ эълон кунад. дигар он дифои бештари ғазалшоҳ ба Ҷаҳонгир имкон намедиҳад ки ӯ пирӯзиро ба даст биёрад. ҷаҳонгир Маҷидов соли 2025 дар гранд-сламҳо натиҷаҳои хуб ба даст овард. 3 нишони биринҷӣ гирифт. дар чемпионати Осиё ҳам натиҷа гирифт. ва акнун ҳоло имсол ҳам мехоҳад дар сабқатҳои мухталиф ширкат варзад. ҳоло дар чемпионати Осиё баъд аз чанд рӯз дар риштаи ҷудо ҳунарнамоӣ мекунад. Ҷаҳонгир Маҷидов ҳалуки даруна ва он наздик буд ки ғазалшоҳ ҳам зидди ҳамларо хубтар истифода кунад. вақт тамом. ҳамин тавр ин рақобат ҳам мусовӣ ба анҷом мерасад. ин рақобат ҳам мусовӣ ба анҷом мерасад ва ҷаҳонгир мехоҳад ки рақобат кунад. майдондории ҳар ду ино зарур аст. бачаҳо бегила кашокаше ки кунак бо давоми корам тим. натиҷа надод рақобати ҷаҳонгиру ғазалшоҳ ва оҳиста оҳиста акнун ба шоҳиҷоиза ҳам наздик мешавем. он нафарони асосӣ муддаиён ба оҳистагӣ фикр мекунам ки роҳи худро барои шоҳиҷоиза наздик ҳам карданд. Абдулло биё. ҷаҳонгир аз майдон берун намешавад. ӯ бисёр мехоҳад ки имрӯз ҳадди ақал як пирӯзиро ҳам ба даст биёрад. ҷаҳонгир Маҷидов аз майдон берун намешавад. ки пауза шед. бе бача пахши мустақим аст. ҳамаи кор дунболаи мухлисон аст. дигар дар он тараф гӯштингир намонд. ҳама чашми мухлисон ба моҳу шумо нигарон аст. омадем ғазалшоҳ. эътирози мухлисон зиёдтар мешавад. ҷои холӣ, фазо холӣ шуд бародаро. ба таваҷҷуҳи ҳамаи мухлисон мерасонем. корвони гӯштин пагоҳ балиёни болои Данғара меравад. рӯзи 24 деҳаи пӯшинги Данғара. чиро интизор ҳастем инҷо? ҷаҳонгир фикр мекунам мехоҳад ки ғазалшоҳ боз биёяд, рақобат идома ёбад. ғазалшоҳ бармегардад. иддао ва даъвои ҷаҳонгир ба қавли дигар кор дод ва нерӯсанҷии ҷаҳонгиру ғазалшоҳ идома меёбад. хуб, ҷаҳонгир фикр мекунам аз худ хеле мутмаин аст ки бояд ин паҳлавони ёбониро шикаст бидиҳаду ҳадди ақал имрӯз аз гӯштини наврӯзгоҳи пойтахт бо ҷоиза баргардад. зеро рақобати аввалаш ҷоиза нагирифт. бо Парвиз Абдураҳмонов мусовӣ шуд ва акнун бо ғазалшоҳ ҳам агар мусовӣ шавад, маълум аст ки барои ҷаҳонгир он қадар хуб нахоҳад шуд. наздик мекунад ғазалшоҳро ба худ. ҷаҳонгир аз боло медорад.
блоки дарунаро истифода мекунад, вале агар дӯстони азиз як чиз аст дар гӯштин ки он паҳлавоне ки бештар ақибнишинӣ мекунад, дифоъ мекунад, хеле мушкил аст ӯро шикаст додан. ҳамин ҳоло ғазалшоҳ ҳамин корро мекунад ки барои Ҷаҳонгир Маҷидов хоҳу нохоҳ мушкил аст. ташаккур бародари арҷманд. Ана ин хуб, кори дигар. аз ҳар мавқеъ, аз ҳар ҳолат, аз ҳар усуле ки истифода мебарад, Маҷидов токунун муваффақ нест, вале маълум аст ки бисёр мехоҳад ки пирӯзӣ ба даст биёрад дар ин нерӯсанҷӣ Ҷаҳонгир Маҷидов. Hoppa! Hopp! Ha, kam muxlislik kunang ku. Bachchahoy yosh xurdagi 1000 nafar bude qani. خب Daqiqayi oxirin. фикр мекунам ҳарчанд фишор ҳам биёрад Маҷидов, инҷо натиҷа нахоҳад шуд. Нашуд ки нашуд. Ташаккур. Омадем Шарифу. мусовӣ билохира, мусовӣ бидуни натиҷа, рақобати Ҷаҳонгиру ғазалшоҳи Давлатшоҳ аз Ёвон. гуфтам ку агар паҳлавоне ки ақибнишинӣ кунаду гӯштин нагирад, хеле мушкил аст ӯро шикаст додан. ва мо мунтазир мешавем ҷуфти дигарро. то ҷое ба гӯши мо расид, Шарифҷон Назриев ва Хуршед Маҷидов бояд дар ин майдон шаванд сангинвазнҳо ва баъдан тақдири шоҳҷоиза ҳал хоҳад шуд. ду паҳлавоне ки хеле аз ҳамдигар шинохти хуб доранд. дар чанд ҳолат Шарифҷон пирӯзӣ ба даст овард, аксар вақт Хуршед муваффақ мешуд ва ҳоло ҳарду ҳам ба майдон ворид мешаванд. ин молу чӯзу амвол ёфт мешавад. ин гӯштино мегзаранд дидаву рӯи ма. акнун Хуршед дар экранҳои мову шумо аст. Хуршед Маҷидов, Шарифҷон Назриев, шаҳри Кӯлоб, агар ба минтақаҳо гӯем, Хуршед Маҷидов, ноҳияи Муминобод. ҳарду ҳам барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ, агар гӯем иштибоҳ нахоҳад шуд, рақобатро оғоз мекунанд. Шарифҷон Назриев аз дасти рост, Хуршед Маҷидов акнун рӯпарӯи мову шумо нерӯсанҷиро шурӯъ мекунанд. агар иштибоҳ накунам, охирон пирӯзӣ байни худӣ ҳарду ин паҳлавонон бар суди Шарифҷон Назриев ба анҷом расида буд. ду рақобати охир ба гумонам ва ҳоло шояд Хуршед Маҷидов ин навбат қасди нокомиҳои худро бигирад ва Шарифҷон Назриев ҳам дар формаи хуби варзишӣ қарор дорад, пайваста тамрин мекунад, махсусан бо Темур Раҳимов. чанд соли охир якҷо ба мусобиқаҳо омодагӣ мебинанд ки аз касбияти Темур чизе меомӯзад худи Шарифҷон Назриев. ҳарду ҳамино гӯштин нагирифтанд, дигар ҳамашон байни якдигаршон гӯштин гирифтанд ва натиҷа бо дасти чап аз гиребон доштани Маҷидов ва фосиларо нигоҳ медорад Шарифҷон Назриев. ҳамин дифоъ кардани Хуршед бар муқобили дилхоҳ ҳариф бисёр устувор аст. мушкил аст ки бар муқобили ӯ ҳарифон пирӯзӣ ба даст биёранд. ҳоло ҳарду ҳам бубинем чашмҳояшон ба самти поён мехоҳанд ки ягон ҳолати хубро ҳам ба миён биёранд. мушкил аст барои ҳарду ҳам, зеро аз он омодагӣ, аз он таҷрибае ки доранд, якдигарро хеле хуб медонанд. ба ҳамин хотир дарҳол ба ҳуҷум гузаштану иҷрои усул кардан душвортар аст.
Шарифҷон Назаров андак қади баланд дорад, дастони дароз ва метавонад аз самти боло доштан ҳоло ки аз гиревон доштааст. вақти хеле кам дар ихтиёр дорем. ҳоли ҳозир ки натиҷаи рақобати инҳо барои мо муҳим аст. баъдан хулосагирӣ худи сардовар, саркотиб, ҷамъи онҳое ки Фишори аввал натиҷа намедиҳад абдулло самандари ва муҳаммадӣ, хуршед Баҳодур Ҳалимов ҳам рақобатро боз дошт ва аз марказ бори дигар нерӯсанҷӣ шурӯъ мегардад. ба ки ғалаба кардин ҳам нақши алоҳида дорад. як зураки ду беҷона мезанад, як зураки як картофти ранги шодмон мекунад ки вай Анакунун андак сурати баланд мегирад ин нерӯсанҷӣ. Шарифҷон Назриев ҳалуки дарунаро мехоҳад истифода барад. Хуршед ақибнишинӣ мекунад. ана ҳамин агар Шарифҷон Назриев аз самти боло мустаҳкам дошта тавонад ва баъдан ҳалуки даруна истифода кунад, бештари вақт бо ҳамин равиш ӯ муваффақ мешавад. барои Шарифҷон ҳам мавқеияти хуб аст агар ҳарифро наздиктар кунад, чун болотарам ишора кардем. Хуршед ҳам бо сари зону нишастан бисёр ҳолати хубро бисёри вақт ба миён меорад. ба мисли ҳамон мусовиёе ки буд, шояд ин навбат ҳам боз мо мусовиро бубинем, аз эҳтимол дур нест. Шарифҷон ба самти рост таваҷҷӯҳ дорад, Хуршед ба самти чап таваҷҷӯҳ дорад ва ҳоло ҳамон ҳаракати ҷолиб, партофти диданӣ мушоҳида намешавад. ба шаҳри Душанбе омадам, иззату эҳтироми паҳлавононро ба ҷо овардам. вақти азизи худро дариғ надошта беш аз 5 соат моро ҳамроҳӣ кардан, арзи сипосу ташаккур мегӯем. бидуни шумо гӯштид маъно надорад. то лаҳзаҳои охир албатта мухлисон интизор мешаванд паҳлавони арзандаи ҳамин мусобиқотро, яъне нафари муваффақе ки шоҳҷоизаро ба даст меорад. ҳоло мунтазир мешаванд. нигоҳу назари ин паҳлавонон ҷилвагар аст. паҳлавонони мардумӣ шуданашон миёнбанди худро дуруст мекунад, ба тартиб медарорад Хуршед Маҷидов. нисбат ба Хуршед Маҷидов фикр мекунам як соли охир, ду соли охир тамринҳои Шарифҷон Назриев бештар ҳастанд, вале аз сабаби оне ки Хуршед таҷрибааш хуб аст, аксар вақт бидуни омодагӣ ҳам ба майдон меояд ва бар муқобили рақибони пурқувват ҳам сабқат мекунад. андак наздик мешаванд бо адои эҳтиром ба ҳамдигар ва боз мубориза барои муваффақ шудан. хуб дӯстони азиз, бори дигар мо месазад ки аз ҷаҳонӣ шудани гӯштини миллӣ ҳам ҳарф занем, аз мақоми байналмиллӣ гирифтани ин риштаи аҷдодӣ ки орзуи чандин солаи мардуми тоҷик буд ки
соли 2022 билохира бо талошҳои пешвои муаззами миллат ва раиси шаҳри душанбе ин мероси ниёгони мо ба сатҳи нав баромад, ба сатҳи ҷаҳонӣ баромад ва аллакай чемпионатҳои осиёву ҷаҳон баргузор карда мешавад. Дар чанд кишварҳои хориҷ федератсияи гӯштингирӣ ҳам таъсис дода шудааст ва имрӯз федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ фаъолият мекунад, ки ҳама ин нишонаи сулҳу субот ва суботи комили ҷомеа ва ватани азизамон ба ҳисоб меравад. ва ҳоло акнун талошҳо натиҷа намедиҳанд. Як таваҷҷӯҳи Шарифҷон ба ҳалоки Дарунав ва Хуршед худро канортар мегиранд. дақиқаи ҳафтум рафта ҳафту ҳаштум чандон майли зиёд ё фишори бештар дар ин сабқа дидан намешавад, ки як нафар пурра агар фишор биёрад ки ҳарифи худро таслим кунад. албатта аз соати 11, 12, 1, 2, 3 лакай соати 6 аст ки сабқатҳо идома доранд. соати 6 аст ки сабқатҳо идома доранд, рақобатҳо идома доранд ва Баҳодур Ҳалимов мехоҳад ки рақобатро боз дорад, вале фикр мекунам як шонси дигар, як имконияти дигар ба паҳлавонон медиҳад то ба пирӯзӣ бирасанд. бо ин равиш мушкил аст, хеле мушкил аст, аммо Шарифҷон аз самти боло медорад. ва бо ҳамон сабки дӯстдоштаи худ бисёри вақт ҳарифонро бо ҳамон тоб додан ё усули тимсо мегӯем, ҳамон гуна ишора кард Назриев, вале муваффақ шудан натавонист. рафтем вақти илова шуд. маълум аст дӯстони азиз, маълум аст ки ҳамин сабқат, ҳамин рақобат натиҷа намедиҳад. яъне ҳарчанд ҳам кӯшиш кунанд ин паҳлавонон аз дифоъ кор гирифтанд. бале ҳамин тавр ҳам шуд. рақобат мусовӣ анҷом шуд ва ғолиб дар ин ҷуфт муайян нашуд. хуб, акнун мо мунтазир мешавем ки барои ба даст овардани шоҳуҷоиза кадоме аз ин паҳлавонон муваффақанд. рӯзи дигар ба Пушин 3 шоҳҷоиза дар Билён, 3 тай дигар дар Пушин, 3 шоҳҷоизаи дигар дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳӣ. ана акнун кори аллоҳидаи бачаҳое ки мусовӣ кардан. каси мусовӣ карда, кас ман гила накуна бародаро. акнун инҷо
баъд аз натиҷагирӣ доварон, сардовар, нафарони муваффақ муайян мегардад то барои шоҳҷоиза сабқат кунанд. ҳоло мунтазир мешавем ки мухлисон чаро ба шуру шавқ омаданд, чиро мунтазир ҳастанд. Теймур Раҳимов ҳам инҷо чизеро бисёр ҷиддӣ назорат дорад. خوب آمدنه اکا جای قفاگردی نیست کرد. اینجا بیا بچه ها بس خب مخلصان از چیز ناراضی هستند. هر دام اینا گرفتن، هر دوش از دستورات رهبریت فدراسیا از نکاتی الهیده که صفتی میدان داریش خب گمان میکنم صبح‌الدین خلیلزاده و شادمان رضایف بعد از تحلیل ها، بعد از نتیجه گیری ارزنده رقابت برای شاه جایزه با حساب میروند. اکنون شادمان و صبح‌الدین خلیلزاده و ما منتظر میشویم که این نیروسنجی چگونه سپری میشود و غالب شاه جایزه مسابقات امروزه کدام از این پهلوانان میگردد. هم شادمان هم صبح‌الدین خلیلزاده پهلوانانی هستند که واقعا اراده بسیار مستحکم و سبک خیلی عالی هنرنمایی دارند. خب ما منتظر هستیم تا شادمان و صبح‌الدین با میدان وارد گردند، اما اکثر مخلصان نارضا هستند از این قرار. صبح‌الدین هم اگر اشتباه نکنم 3 غلبه 1 مساوی داشت یا 4 غلبه 1 مساوی داشت. شادمان 2 غلبه 1 مساوی فکر میکنم یا 1 غلبه 1 مساوی داشت و این رو هم البته هیئت داوران خلاصه گیری کرده. خوب دوامی کار آمدید بچه ها گم سر یک نتیجه یک نکته الهیده است. هر یک دور اینجا کاری الهیده داورا حسابی الهیده داورا نتیجه انا همین است شاه جایزه نفر موفق گشتین امروزه میتواند که صاحب همین شاه جایزه خیلی عالی شود که ارزش خیلی زیاد دارد، بیشتر از 100,000 ارزش دارد. فکر میکنم خورشید هم مساوی کرد، شریف هم مساوی کرد، جهانگیر هم مساوی کرد. این هم یک مساوی، یک غلبه الهیده، 5 مظفریت صبح‌الدین. مهم اون که گشتین حلال گیرن جوان مردانه برای شاه آماده میشوند. اکنون شادمان هم با یک تکی سبز خود را آماده میکند برای به میدان وارد شدن. خب و میبینیم که صبح‌الدین چگونه آماده است برای این مسابقات. شادمان محمد اقبال تاشف را شکست داد، با حق نظر مساوی کرد، ولی صفت رقابت های او را به این آمد گرفتند. صبح‌الدین خلیلزاده باشد 4 نفر را شکست داد، 1 مساوی داشت. با اکرام و احترام و عزت یکدیگر قدر کنیم. چیزی را که میدان نشان داد از اون دیگر کار اضافه و علاوه نیست. بچه ها اینا هم برای ما فرزند است، اونش هم برای ما فرزند. خب هر دو همینا درخشان عالی تر بود.
گوشتین شادمان با پهلوان مشروحی دیدیم خیلی سطحی بلند با حق نظر دیدیم شرح نمیتیم بعد کوری جهانگیر دیدیم داوران هم همه آماده هستند. سمندر محمدی داور مرکز است. آماده است تا رقابت را حکم میکند. از آن داور کنجی بهادر حلیموف رو میبینیم. شخصی ارزنده معرفی شدن آوازی همه داوران. خوب، هر دو هم آماده هستند. صبح‌الدین سفید پوش است، پهلوان راغونی و پهلوان کلابشهر شادمان رضایف سبز پوش. آینتون پرفشان است. روید نزدی واشنگتن صاحبی کنید. بالا بیست. وقتی قوه آزمایی بچه ها در شاه جایزه 20 دقیقه. خوب، اکنون معلوم گردید که 20 دقیقه به هر دو این پهلوانان، چون انهای گوشتینگیری قدیمه 20 دقیقه داده می شود برای شاه جایزه. اکنون شادمان و صبح‌الدین خلیلزاده باید سبقت کنند. سفید پوش این صبح‌الدین خلیلزاده است، قهرمانی جهان در گوشتینی سامبو میان جوانان. و شادمان رضایف باشد از شهر کلاب سبز پوش است. با ادای احترام به همدیگر همه چیز آماده است و رقابت با صدای گیردی داور شروع می شود. خب، بسیار رقابتی هیجان بخش خواهد بود. صبح‌الدین هم بسیار اراده قوی دارد، حتی با پهلوانان سنگین وزن دست بگیری بند می شود. شادمان هم همین گونه، ولی شادمان اندک سرعت بلندی رقابت دارد. برنده مدال نقره قهرمانی جهان میان جوانان لاهیق خودبینینov اگر باشند نزد سرداور مسابقات بیایند. خب، توجه صبح‌الدین، ولی شادمان هم میداند که در این حالت چی کار کند. شادمان هم میداند که در این حالت چی کار کند. هر دو هم البته تجربه میدانهای گوشتینی ملی را دارند. در چندین مسابقات شاه جایزه را به دست آوردند و مهمتر از همه از یکدیگر شناخت خوب دارند. 20 دقیقه گفته معین گردیده است که هر دو این پهلوانان برای شاه جایزه سبقت کنند، اما تلاشی هر دو. آوازتون بلند کنید سمندر محمدی برابر افسیدن. ارزش شاه جایزه بچه ها 140,000 سومانی. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر برای شاه جایزه سبقت کردن معلوم است که بسیار پهلوانان از احتیاطکاری پیشه میکنند، موقع را چندان نزدیک نمیکنند. با این وسیله وضع اقتصادی خود را تکمیل دهند، شرایطشان را برای مشق‌های منبعده بسازند. به مبالغه اگر ما قیاس شاه جایزه های تاجیکستان با کشور همجوار کنیم، از زمین تا آسمان فرق است. کسی که در سامانه های اجتماعی دید سرباند و مرا دروغ گفتنی نمیماند، تحفه های شاه جایزه آنها تحفه های شاه جایزه های ما. برای همین ما با قدر و اکرام و احترام وطن شادمان عریف رو نزدیک میکند، ولی صبح‌الدین هم ما این کارا همچون فرزند اصیل و وفادار بودن ملت تمدن آفر تاجیک باید قدر کنیم که گوشتین ما جهانی شد و 76 کشور سیاره ما را اعتراف میکنند. یک بار دیگر ما عرض تشکر به پیشوای محبوب ملت، به رئیس شهر دوشنبه،
барои ин қадар ғамхориҳои пайваста ба шабонарӯзиашон ки фароғати моро таъмин карданд. шодмон ва субҳиддин мубориза барои шоҳҷоизаи мусобиқоти имрӯза идома дорад. акнун бори дигар ёдовар мешавем он нафароне ки навакак бо мо пайваст шуданд. ёдовар мешавем ки шодмон ризоев бар муқобили субҳиддин халилзода барои шоҳҷоизаи мусобиқоти имрӯза дар наврӯзгоҳи пойтахт сабқат доранд ва мухлисон ҳам интизори ғолиби ин ҷуфт ҳастанд. субҳиддин халилзода сафедпӯш гуфтем қаҳрамони ҷаҳон аст. миёни ҷавонон дар риштаи самбо таҷрибаи шодмон ризоевро ҳамагон хеле хуб медонанд ки чӣ гуна ҳунарашро дар мусобиқоти гранд-сламу гран-приҳо нишон дода буд. ва ин рақобат бисёр муҳим аст барои ҳарду, чун тақдири шоҳҷоиза ҳал мешавад. мукофоти хеле олӣ ва талошҳои шодмон, аммо субҳиддин худро ба замин мепартояд. ҳаракати шодмон ризоев, вале довар қаблан нерӯсанҷиро боз дошт ва баъдан партов иҷро гардид. ташаккур. ира усули алоҳидаи гаҳвора ҷунбонак меган, а? хеле ҳама сафо. рост буд, ина ман инҷо. рост буд, хеле шуд, ин кор шуд, комилан дига шуд. ҳам шодмон ана ҷисмаш хурдтар аст. ва ҳам субҳиддин албатта мухлисони хеле зиёд доранд. рақобати ҳардуро ҳам мухлисон ба хубӣ медонанд. чун гуфтем соати шашум, панҷум шашум аст ки мусобиқоти мазкур идома дорад ва баъд аз натиҷагирӣ, баъд аз он рақобатҳое ки паҳлавонон анҷом доданд, шодмон ризоев ва субҳиддин халилзода ду нафаре ки барои шоҳҷоиза талош мекунанд. ҳоло акнун баъд аз нерӯсанҷӣ, баъд аз чанд дақиқае ки онҳо муқобили ҳамдигар сабқат доранд, то ҳол ғолиб муайян нест. шодмон чанд маротиба ҳарифро ба худ наздик кард, мавқеи хубтарро ишғол кард, вале партов карда натавонист, зеро субҳиддин бештар аз дифоъ кор мегирад. ҳоло як фишори дигар, як пойзанӣ мехост анҷом диҳад субҳиддин халилзода. барои рақобати ҳарду ин паҳлавонон гуфтем 20 дақиқа муайян гардидааст ки ҷиҳати ба даст овардани шоҳҷоизаи мусобиқоти имрӯза талош кунанд. шодмон ризоев гуфтем баъд аз як муддати табобат боз ба майдон баргашт ва ҳоло фишори шодмон инҷо наздик буд ки имтиёз бигирад, вале имрӯз гуфтем паҳлу бадан ба инобат гирифта намешавад. танҳо имтиёзи ҳалол. мухлисон ҳам ба ваҷд омаданд. Темур Раҳимов ҳам ин рақобатро тамошо дорад ва шумораи зиёди мухлисон. чанд дақиқа шуд? ва он нафароне ки барости ба гӯштин таваҷҷӯҳ хеле зиёд доранд, ҳоло шабакаи варзишро гумон мекунам пайгир ҳастанд ва рақобати ин паҳлавононро аз шабакаи варзиш тамошо доранд ки мо имрӯз гуфтем аз соати 11 нерӯсанҷиҳоро барои шумо шарҳ медиҳем. фишори шодмон наздик буд ки инҷо аз субҳиддин халилзода имтиёз бигирад. мо болотар ҳам ишора кардем ки ҳам шодмон, ҳам субҳиддин халилзода паҳлавононе ҳастанд ки воқеан бисёр иродаи қавӣ доранд. мо чандин маротиба мушоҳида кардем ки бо паҳлавонони яъне вазнҳои болоӣ ҳам ҳарду онҳо сабқат мекунанд.
اینجا پهلوانان سنگین وزن گفتیم خیلی زیاد بودن، اما از میانی آنها نیروسنجی شادمان و صبح‌الدین خلیلزاده بیشتر پسند آمد و هیئت داوران و مسئولین هر دو را برای شاه جایزه مدعی دانستند. خورشید مجیدوف، داداخان قربانعلیев، شریفجان نظریев، جهانگیر مجیدوف، غزلشاه دولتشاه، ابوبکر اکابر، خب باز دیگر پهلوانان اینجا شرکت داشتند که رقابت‌هایشان مساوی انجام شد، ولی تلاش شادمان رضایف و صبح‌الدین خلیلزاده برای شاه جایزه اکنون ادامه دارد. طور ما بالاتر اشاره کردیم 20 دقیقه به آنها داده شده است. شادمان از بالا می‌دارد و بسیار نزدیک بود شادمان برای امتیاز حلال. می شود همین گونه فشارها زیاد شود، البته ما غالب را با امتیاز حلال خواهیم دید. هر دینها فرهنگ و فراستشان بسیار بالا است. تشکر و یک زایلی حالا مستحکم می‌دارد شادمان رضایف. صبح‌الدین هم بسیار خوب است. بیشتر توجه شادمان از سمت بالا داشتند، ولی فشار صبح‌الدین خلیلزاده سمت دیگر بود. اکنون اندک خسته گردید شادمان رضایف فکر میکنم. صبح‌الدین خود را خوب حس میکند. طور بالاتر اشاره کردیم اکنون مسابقات گشتینگیری در سرتاسر کشور از این روز شروع میگردد. فردا در بولیانی بالا مسابقات بسیار محتشم گشتینگیری است. بعدا در دیگر منطقه های کشور همین گونه سبقت ها ادامه میکنند. این گوشه روست میگوی تری شانس خیلی میزنی که به دست میاد. یک پرتاب 140,000 سومانی. قدرشناسی و اعتراف شادمان از بالا می‌دارد. زمانی صاحب استقلالی و حالا حلال حرکت صبح‌الدین خلیلزاده، پهلوان راغونی اینجا با امتیاز حلال شادمان رضایف را به تخت پوش می افتاند و کنون صاحب شاه جایزه مسابقات امروزه می گردد. براستی بسیار با اراده، با متانت خیلی عالی به میدان وارد شد صبح‌الدین خلیلزاده، پهلوان راغون شهر، و توانست که شادمان رضایف را از صد راهش بیرون کند با امتیاز حلال و اکنون شاه جایزه این مسابقات را به دست می‌آورد. بسیار پرتافت عالی و دیدنی بود، پرتافت صبح‌الدین خلیلزاده. حالا اکنون توجه میکنیم یک مرتبه دیگر از نوارهای تکراری که چگونه صبح‌الدین این پرتاف را به میان آورد. خیلی رقابت عالی، بسیار رقابت دیدنی بود از جانب صبح‌الدین خلیلزاده. توجه میکنیم به همین پرتاف. شادمان از بالا داشت ولی موقعیت را صبح‌الدین دیگر کرد. با ان همین اصول سری سیفجی شادمان را فشار آورد و به تخت پوش افت که بسیار عالی و دیدنی بود حرکت پهلوان راغونی. خیلی عالی، براستی پرتافت بسیار هم دیدنی. مبارک باشد برای صبح‌الدین خلیلزاده. اکنون صاحب شاه جایزه این مسابقات
акнун дӯстони арҷуманд бо пирӯзӣ паҳлавони роғунӣ мо инҷо гузориши худро ба анҷом мерасонем. ман Сорбон Мисаев ва ҷамъи ҳамкоронам бо шумо будем. ҳоло мунтазир ҳам мешавем